खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि kokborok koktमावा पुइलानो फाइदिनायलायनो तिनिनि koktमा बखरक रक ग्रासलो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा मानजाखा बीजेपी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणींद्र शर्मा आकर्षण हाकतरनि राष्ट्रपति चौमारि पाइमानि यागुलो क्राकसालो हाइना हाइ किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शन नि बेलट बॉक्स क्राकसालो क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ विधानसभा स्ट्रंग रूम निसिमि महाराजा बिरबिक्रम बिरखं खोला लांजाखा बेलट बॉक्स आबुनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगि थांका दिल्ली पाइथागो टेलेरि टंयावै नवेम्बर तालनि फार्स्ट वीक नि बिसिंगनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि सामुं हुमं पाइसुग्रोनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाई कोर्ट राजेश देबबर्माते दालिया देबबर्मा बाय ख्लायजाक पीआईएल नि पिरमुंगो हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महन्तिते जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनि साका केरंकरं एडवोकेट मिंटू देबबर्मा ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास ते खरकसा हामजक क्राक सालटिपर मेलागढ़ चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दास नि मालखं पार्टी मुंगनि यागुलो थिमरागजाक थे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबुनि यागुलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो लामा हामेश नामनानि सानमुगो क्राकसालो सिंगारबिल आमसायो कल्याशहर फुलतली लाहार कासुलाइया सिंगारबिल आमसानि लुपुरो कोक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कल्याशहर थानानि पुलिस आबा हाइकिनो फुंनि दामजुकु जरानि सिमे शारिक दामबा जरा दामजार रमै मुथुबजागि टंका कल्याशहर फुलतली लाहार विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तने क्राकसालो बागमा मंडलनि साकथार बुंबाय थेलाकं हातिओ ख्लाइजाखा कायसा हाति कुथुम पांडावा नारय अक्रा अंगे मानजाखा बीजेपी ने हास्ते आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया नो खबै कुबुन अजमारक tabuk koktma शुक्रबै क्राकसालो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा मानजाखा बीजेपी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणींद्र शर्मा आकर्षण सेकांगो जरा खाजाक तंगमानि हागे फाइनि 2023 विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तने क्राकसालो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देबबर्मा मानजाखा बीजेपी नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणींद्र शर्मा आकर्षण आसालो संयुक्त मोर्चानि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग मानजाखा काइसनि मोर्चानि हास्ते हांगोटे बखाक्सते कमिटीनि अजामारक आबा हाकिनो मानजाखा बीजेपी जत एमएलए मंत्री रक
বুথ লেভেল জরাতে বদলনো করা খ্লাইটি সেনানি নাহার মুগ অকক্সা পান্ডা খ্লাইজাকমানি হিনি শাখা বিজেপি ও বিজে মোর্চানি আজুফাং শামির ঘোষ এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়জির শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন। ধনুর রঙিন ছটা চিরকালই সৌন্দর্যের এক অসাধারণ প্রতীক। নমস্কার সবাইকে। আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 7টি মোর্চা রয়েছে, 7টি মোর্চার সংযুক্ত কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের এই কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের দলের বিভিন্ন যে কার্যপদ্ধতি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের প্রদেশ স্তরে যে কার্যকারিণী বৈঠক মোর্চাগুলির হয়ে থাকে, এইবার একটা সংযুক্ত আকারে হচ্ছে। আজকের এই কার্যকারিণী বৈঠকে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন ভি সতীশজি, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মহামন্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ আজকে আমাদের এই কার্যকারিণী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া আমাদের বৈঠকে যারা আজকে আপেক্ষিক তাদের মধ্যে রয়েছেন মোর্চার সভাপতি, মোর্চা কমিটির সমস্ত প্রদেশ স্তরের যারা সদস্যরা রয়েছেন। এছাড়া আমাদের জেলা সভাপতি এবং জেলার 2 সাধারণ সম্পাদকও আজকের এই বৈঠকে আপেক্ষিক হিসাবে আছেন। আজকের এই কার্যকারিণী বৈঠক থেকে মূলত আমাদের বিগত দিনের সাংগঠনিক কাজকর্মের যেরকম বিচার বিশ্লেষণ হবে, তেমনি আগামী দিনে আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিশা তৈরি হবে। আমাদের বিশেষ করে 2023-এ যে আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন, এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় রণনীতি তৈরি হবে এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা আমাদের বিশেষ করে মোর্চার যে সংগঠন রয়েছে, সে সংগঠনের যে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিশা আজকে এখান থেকে এই কার্যকারিণী বৈঠক থেকে তৈরি হবে। আমার নাম সমীর ঘোষ, আমি প্রদেশ সভাপতি ওবিসি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ। বুথ লেভেল জরাতে বদলনো করা খ্লাইটি সেনানি নাহার মুংনো কারিব বদলনি ফাইনাই 2023 বিধানসভা চংবারিতে ভিলেজ কাউন্সিল চংবারি নতয়ে আর সালনি কক্সা পান্ডাওয়া সালাইজাখা ককলাম হনে শাখা বিজেপি नि कुचुक अजामारक राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणामनि कक्थुम चिनिखरा हाकतरनि राष्ट्रपति चौमारि पाइमानि यागुलो क्राकसालो हाइनाहाइ किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राकसालो क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ विधानसभा स्ट्रं रूम निसिमी महाराजा बिरबिक्रम बिरखुं खोला तलांजाखा बेलट बक्स आबुनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगि थांका दिल्ली तांसालो हाकतरनि जत हास्तेव ख्लाइजाखा हाकतरनि राष्ट्रपति आसुकथाइनि बागै बुट नाहारमुं आबो हाइकेनो आसालो हास्तेव बरनाहार जाखा राष्ट्रपति आसुकथाइनि बागै बुट विधानसभानि लबिओ बुट रेखा हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा एक्स सीएम बिप्लव कुमार देबनो खबुई हास्तिनि जत मन्त्री एमपीते एमएलए रक चंगमारि पाइमानि यागुलो क्राक सालो हाइनो हाइ किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ हास्तिनि चंगमारि बेदेंनि दागिफां किरण गितेनि नायकल मुंगो आसालो विधानसभा स्ट्रं रूम निसिमी एमबीबी बिरखुं खोलात लांजाखा बेलट बक्स आबुनि यागुलो फुंनि फ्लाइट लांगै थांका दिल्ली हास्तिनि खरक दक्ति एमएलए नि बिसिंग खरकसा एमएलए सिमिनो बुट रेफाया हिनि शाखा हास्तिनि चंगमारि बेदेंनि दागिफां किरण गिते After casting of votes by MLAs of Tripura, the ballot box which was issued
Election Commission is now being sent back to Delhi to the Parliament for the counting purpose. And this ballot box will be accompanied by the ARO and our staff along with all the documents. This will go via Calcutta and will be reaching around say 2 p.m. in the Parliament. Thereafter the counting will happen on 21st July. Thank you. Sir, how many votes are you multiplexing? Our assembly has a strength of 60 and about 57% casted here. 2 votes were I think casted in Delhi and 1 MLA was absent. फाइने 21 जुलाई लेखा जांनाय राष्ट्रपति चंगमारिनि बुट फियाबा बुट लेखा मुंनि सिगांनो हास्टेटे हाकतरनि लुकुरक स्राय स्राय साइमानजा फाइने सालो हाकतरनि प्रेसिडेन्ट साबो अंनानि थां तंग हिनै राजकर आगुलिनि सिमी प्रनमनि ककथुम चिनखरां पाइथागो टेलेरि टंगयावै नभेम्बर दालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंगनो विलेज काउन्सिल चंगमारिनि सामुं हुमुं पाइसुग्रोनानि बागै साक्लाय मुरखा त्रिपुरा हाई कोर्ट राजेश देबरमाते दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंगो हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजित महन्तिते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साक्लाय मुरखा हनि सागा केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा कोरोना बेमारनि चाचारारनो सिलसावै बिसिसा निस्लाय गोबां जरा विलेज काउन्सिलनि चंगमारिनो उसलो दोका हास्ते हाफां फियाबा पाइथागो चंगमारि ख्लायावै ते यकनानि बखागलिया हास्ते चंगमारि बेदेब हास्ते ते हाक्टर गोनाङै कोरोना बेमार मानजनो नंनि बांमारि तलाव अंखरमानि याग्लब चंगमारि ख्लायनानि मुंना हारिया हास्ते चंगमारि बेदेब फियाबा कोरोना बेमारनि जरावनो बाहागे ख्लाय मानखा हास्तेनि म्युनिसिपल चंगमारि ते विधानसभानि फिल्ड चंगमारि आबुनो तैयै कतर बसायो खसाजाक ताबुक हास्तेनि चंगमारि बेदेकते हास्ते हाफां पाइथागो विलेज काउन्सिलनो तैयै हास्तेनि कुचुक दरबार नग PIL ख्लायक्या केरंकरं राजेश देबरमा ते दालिया देबरमा एडवोकेट मिन्टु देबरमा अरूप देबरमा रश्मिता जमातिया ते H देबरमा बाय ख्लायजाक अ पेटिशननो तैयै लाइथांनाय 13 जुलाइ सालमारिबो हायनो हाय ख्लायजाका हेरिं आबुनि यागलो तांसालो हास्तेनि कुचुक दरबार नगनि बिसिंतै अंखरका जाजमेन्ट पाइथागो टेलेरि टंगयावै नभेम्बर दालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंखनो विलेज काउन्सिल चंगमारिनि सामुं हुमुं पाइसुग्रोनानि बागै साक्लाय मुरखा त्रिपुरा हाई कोर्ट राजेश देबरमाते दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंगो हाई कोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजित महन्तिते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साक्लाय मुरखा हनि सागा केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा all case actually over PIL Tripura High Court file ख्लायजाका अजा कनै पिटिशनार दंगो राजेश देबरमा ते दालिया देबरमा बर कननैनो चिनि कलिग ब्रादर ते सिस्टर बर प्रेक्टिसिंग एडवोकेट नो अ पिटिशन जों जे हाई कोर्ट ख्लायमानि हिंगा बिसेसकै जों साइबानो थानाय 7 तारिख मार्च 2021 अलरेडी थानाय जे विलेज कमिटी दंमानि 587 विलेज कमिटी त्रिपुरा राज्य दंमानि अ विलेज कमिटीनि टेन्यूर एक्सपायरिंग थाका अथवा पाई थांका किन्तु थानाय प्राय 1 बছর 3 मास लायै प्राय 1.5 बছর कासाकासि जरा लाई थांमनि परेखनो त्रिपुरा सरकार बा स्टेट इलेक्शन कमिशन अफ 587 विलेज कमिटीनि इलेक्शन खालायनायनि प्रयोजन माने खायलिया आबुनि बागै जों हाई कोर्ट एप्रोच मा खायका जों PIL पिटिशन फाइल खायो थानाय मे मासो पुइलाव केस काका आबुनि यागलो स्टेट गवर्नमेंट 2 बार एफिडेविट फाइल खायका बरकनि टेंटेटिव डेट बरक एफिडेविट नि माध्यमे सागलाय रिका किन्तु थानाय लास्ट फाइनल हियरिंग जे फ्रमगो आबुनि परे जे फाइनल हियरिंग नि इंगमानि परे 13 तारिखो सिनि हाई कोर्ट नि होते जजमेंट नखका ओ जजमेंट नो साका जे और रायो साइ रेखा जे नों जे सामानि नवेम्बर नि पाइथाक दिगि जों एक्सरसाइज न कमप्लीट खायनाय बा इलेक्शन खालायै रिजल्ट रिबै विलेज कमिटी ओ कताल कमिटी आसुखै रनाय हनै जे राज्य सरकार सामानि अबनो जों कन्टेस्ट खालायफिका कन्टेस्ट खालायमानि परे
फाइनली हाइकोर्ट अबनो राय रेखा जे नभेम्बरनि पाइथागया नभेम्बरनि पुइला जे पुइला वीक पुइला सप्ताहनि बिसिङनो जत्त इलेक्शननि जत्त एक्सरसाइज कमप्लीट खालायो गताल 587 जेता विलेज कमिटी दङ ओ विलेज कमिटीनो गतालखे आसुग्रिवै बरनि सामुंगो बारजा थेपानानि बागै डाइरेक्शन रिजाखा बा दागि जाखा हाइकोर्टनि तरफ होते गते कैसा सोंगरो नुगो जों अब हाइकेनो थानाय जे टीटीएडीसी नि इलेक्शन नबो जों अब हाइकेनो प्राय 1-1.5 बोसोरनि परे जों केस खालाय माना हारो ओ जगा कैसा सिनि वन सप्ताह खालायो जों त्रिपुरा सरकाय सिनि मानथाय सप्ताहनो जेता भारतनि संविधान रिउइ मानि ओ मानथाय सप्ताह बा सिनि अधिकार जों माननानि सिनि क्षमता करिखेदा बा अधिकार करिखेदा आबनो जों वन सप्ताह खालायो जों माननानि हिंखायनो हाइकोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ सुप्रीम कोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ जों भारतनि नागरिक नै सिनिखे मानथाय सप्ताह करिखेदा अब कैसा प्रश्न बालायखे कतरमा जाय होक अकंग जों आसो फलकना थांलिया कारण चिनि फेवराव हाइकोर्ट जाजमेंट रिउ देखा तै जों हाइकोर्टनो आबनि बागै बेलायखे हामबाय जानांगौ तै खाका हामयाफारो तै त्रिपुरानि जत लुकरङ जों अबनो कसाना मुसुङो फाइनाल जे नभेम्बरनि बिसिङो जे 587 ता सिनि विलेज कमिटीनि इलेक्शन ngano बा चंबारि ngano ओ चंबारि ओ जाते कसांखे जाते सिनि त्रिपुरासानि अधिकार न जों सिं साक न सिनि जे सामुं हुमुङो 587 विलेज जों जाते सराय के नायथके सामुं हुमुरो खालायमानानि बागै जतन गाहाम करंखे जानजानि जे वानसुकमानि अमहाके अधिकारनि जे इमप्लिमेंट खालायनानि बागै निजिनि सामुं हुमुं एलाकाव डेभलपमेन्ट yang तंगरङ सामुं जारिनानि बागै कमिटी आसुग्रेनानि बागै नर फर्स्ट वीक नि बिसिङो बा आबनि से सिगांफानो इलेक्शन जेफ्रो उङो जतन सराय के बोर्ड दिवै कताल कमिटीनो आसुग्रेनानि बागै जतन मासाइटक लायने हाइकोर्ट ने अज हाकलाय मुंनि यागुल एडीसी हाफांते त्रिपुरा मथानि अजामारंनि बिसिंगो नुकजाखा खाटु मुंते टंथंमुं आबो हाइकेनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि बागै त्रिपुरा मथानि जत आदंरंनो तियार तंनानि बागै साकलाय मुंरखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फियाबा ताबुक आबनो नायनानि हास्ते चंमारि बेदेंनि बखाक्ते विलेज काउन्सिल चंमारिनि सालमारि बुफ्रो साकलायजाक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुङाव क्लाइ थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेन्द्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपुर मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि यागुल थिमरागजाक थे रहरजाक खाबन मेलागढ़ साक खामनग आबनि यागुल रहरजाका आगरतला जिपि साक खामनग क्राक सालदीपुर गिरिमा सिंसा काइसा लाहार पार्टी मुंगो क्लाइ थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेन्द्र दास दे खरकसा हामजक मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो ब्लॉकआव थांमानि लामाव पार्टीखा अ पार्टी मुं ब्रेक फेल इंगै 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङि सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक आबनि यागुल लगिनो थिमरागजाक खे मेलागढ़ साक हामनगो तलाङि थांका बरंनो फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा बरंनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथगो रहरजाका आगरतला जिबि साक हामनग पार्टी मुंनो तैयै आमसानि खरकसा ताखुक साका 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं हनै एमनि चले दे কোন জায়গাটা এটা এটা হলো পূর্ব চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জায়গাটা আপনার কালাপানিয়া ধরে উনি কোন ব্লকে ছিলেন মোহনবাগ আরডি ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান আরডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান নামটা জিতেন্দ্র দাস ও আমাদের মোহনবাগ আরডি ব্লক চেয়ারম্যান উনি ব্লক অফিসে যাওয়ার সময় কিভাবে হয়েছে তো আমি অনেক সঠিক খবরটা পাইছি না কিন্তু প্রায় তো 50 ফুট নিচে গাড়ি দেখা যাচ্ছে পড়ে গেছে দুজন লোক ভালোই আহত হয়েছে তাদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে এখানে কি চেয়ারম্যান ছিল নাকি হ্যাঁ এখানে ভাইস চেয়ারম্যান ছিল এখন তিনি কি অবস্থায় রয়েছে
মোটামুটি মেলাঘর হসপিটাল তো প্রাথমিক চিকিৎসার পর জীবিতে রেফার করা হয়েছে, এখনও সঠিক কোন যেতে পারছে না, কারণ হচ্ছে মাথাতে প্রবলেম আছে, সিটি স্ক্যান করাইতে হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হয়েছে। पार्टी मुंग महनबाग ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास नि पखरकते मोखांगो बेलाय दुखुमान मानि कक्टमा आबो हाइकेन बोसाकनि दाल बिदाल थायो सागो दुखुमान का बिनि लयो तंनाय बिरै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां लामा हामिया स्नामनानि सानमुगो क्राक्सला सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासलाया सिंगारबिल आमसानि लुकुरो कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबा हाइकेना फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामचार रमै मुथुबजागि टंका कयला शहर फुलतली लाहार बिसि कलमा जरा रमै हिमनानि बागै चुगिया अंजा कयला शहर फुलतलनि सिमी सिंगारबिल आमसा जरा किलोमिटार काइसनि लामा लामानि गोजार गोजार कुवा हाइके चाखा हाकर आबा हाइकेना लामानि गोजार गोजार बाइक लाइखिया कालबर्ट फियाबा स्नामनानि मुंना हारिया हास्ते हाफां सालकिसा सिगांनो लामाते फाइमानि जराव टमटम फिलजागै सागो दुखुमानगा खरकसा साक्राजोक अ लामातैनो सिंगारबिल आमसानि जत्त लुकुरक स्कुल कलेज ते हातियाव थांलाय सुख्लायनानि कायसा सुसुरुक लामा फियाबा अ लामानो स्नामनानि बागै साक्थार मुंना हारिया ब्लक ते PWD बेदेक आबोनि बागैते मुंसा लामा नुहुर जायगा अंगै क्राक्सला लामा हामेस नामनानि सानमुंगो सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासलाया सिंगारबिल आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबा हाइकेना लामा कासुमानि कक्टमा मानै आमसायो थांगि सगैया कयला शहर बोखाक्सनि DCM मंगल देब बर्मा फियाबा DCM बाय कक्स हानानि बागै गसलिया आमसानि लुकुरक বিশেষ করিয়া ৫ নং ওয়ার্ডের নারী পুরুষ দল মত নির্বিশেষে সবাই আমরা দীর্ঘদিনের দাবি যে রাস্তা সংস্কার সিঙ্গিবিল ন্যাশনাল হাই টু ফুলতলি PW অফিস পর্যন্ত দীর্ঘদিনের রাস্তা অকেজো রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না হসপিটাল বাজারে যাওয়া যায় না হাটে যায় না 3 দিকে রাস্তা খারাপ আমরা কোথায় বর্তমান যুগে এটা চলে না পৃথিবীতে এমন কোনো ছবি নাই আমার জানা মতে নাকাবন্দি হয় যে আদিম যুগে যেরকম আছিল সৃষ্টি এর চেয়ে আরও বেশি আমরা আপনারা প্রশাসনের লোক যদি আয়া দেখে বিশ্বাস করব পনার কারবারি সম্পূর্ণ পনার ডেকটা উল্টি গেছে কি তার যে রাস্তা যে খারাপ বরযাত্রী পড়ছে গর্ভবতী মা অটো ইয়তাকি টুকটুকটাকি উল্টিয়া পড়ছে দীর্ঘদিনের দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিন দাবি করছি ডিএমের কাছে ভগবান দাস মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আরও কেউ ওনার কাছে কোনো কাজ হয় নাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করছি কত বছর ধরে এই রাস্তা অবস্থা দীর্ঘ 10 বছর তো মূলত এই রাস্তাটা উপরে মানে কতটা ফ্যামিলি নির্ভর আছে 500 ফ্যামিলি তো এই রাস্তাটা মানে সিঙ্গিবিল থেকে কই গেছে সিঙ্গিল এই ন্যাশনাল হাই থেকে PW ফুলতলি PW অফিস পর্যন্ত তো মূলত আপনারা কি চাইতেছেন আমরা রাস্তা অচিরেই এটা যাতে সংস্কার হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত লেভেলে কি আপনারা জানাইছেন সব একদম মন্ত্রী লেভেল পর্যন্ত কোনো ধরনের সংস্কার হয় না না কোনো কর্ণপাত হয় না প্রশাসনের তো আপনারা মানে কতটুকু পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবেন আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য যতটুকু পর্যন্ত আশ্বাস পাইছেন না আমরা যত সময় প্রশাসন আমরা কাছে আয়া স্বীকারোক্তি যত সময় করছে না আমরা রাস্তা অবরোধ করবই করব তো এই যে রাস্তাটা খারাপ এর ফলে কি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে কয়েকটা হয়েছে তা তো বর্তমান যুগে এটা হয় না বর্তমান যুগে এটা হয় না এরকম কোনো জায়গা আছে করে আমার মনে হইতেছে না সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে যে এরকম আছে কি বর্তমান যুগে যে आबबाय फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामजार रमै मुथुबजागि टंका कयला शहर फुलतली लाहार पाइथागो क्राकसाल सारिनि दामबा जराव हांकनि एडिशनल DM फायै असामतानि सिगांनो बरंनि लामानो स्नामै रनानि कग्रमानि बाय याकारि रेजाखा लाहार कासुमुं
Bureau Report Chini Khorang 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙতনে ক্রাকসালাবাগমা মন্ডলনি সাক্ষার বুংবাই ঠেলাকং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথुम पान्डावा नारय अकरा अंगे मानजाखा बीजेपी ने हास्टे आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया न खबै कुबुन अजामारक Dipramothani challenge na uklogotone Fani 2023 Vidansabha Chongmarini Pirmungo Kami Beraijak Hasti BJP ni Ajukhang Yakso Patal Kanya Jamatiate BJP Janojati Morcha ni Ajamarok Fani 2023 Vidansabha Chongmarino Buskangotone Kraksalabakma Mandal ni Shakthar Mungbai Thelakung Hatio Klaijaka Kaisa Hati Kuthum Pandawa Naroy Okra Angi Manjaka BJP ni Hasti Ajukhang Yakso Patal Kanya Jamatia Manjaka ex-MDC Joy Kishore Jamatia Mandal President Jagat Kishore Jamatia Gumati Hankoni Vice President Rathindra Lal Jamatia Te Janojati Morcha ni President Binanda Jamatia no khoboi kubun ajamarok Asalni hati kuthum Pandawa kok narakha ex-MDC Joy Kishore Jamatia Te BJP ni haste ajukhang yakso patal kanya Jamatia Sini agenda bagai parti problem singke tangan patal tinggal agenda orang. Baru sampai le parti problem sahih maka. Andolan maka kisi sahab le. Tawat dia parti problem sebab nai. Hisang kangen dia tak sikrika. Dia parti problem sebab nai. Sebagai kenamle sini kodu jigra parti problem nai kene. London thangnya se I support dia parti problem. Dia sih kesa I kene dah. Support. Tarmane support tarsiku. I will support kayu. Komaniko. Ikan naiknya ni sahabat, sahabat si boleh, di mana ada sahabat, ini sendiri, sosial media di sini. Jadi mereka kata problem naiknya, I support tahu dia, I want mereka kata problem. Di sini kita, we want mereka kata problem kita, boleh, I support mereka kata problem. Sahabat si masih leader mereka, anda leader kerana parti sahabat kayu maya. Leader kiri parti sahabat kayi maya di pramotha koi din sahabat kayi sensia. Kintu baru saya orang 2023 jurah tu je tahu naik 2023 last part koi saka. Baru besaka 2023 jurah siapa baru last ostik tu. Kita baru ostik tu ni siapa orang orang. Ambil dengan baru surat sak misalnya kawan itu 2023 jurah siapa orang ayu pun last part. Sensa saya. Kintu baru itu sama banyak kan ke 2023 sebelum ya oh bahasa menjadi pilot kan awalnya program sini di sini nak. Jadi awal ke sini Anjali parti bahai lagi senglama korke tu pani hamari ke play awal season ini kaham ki masih lagi. Boleh yang sini Bharatiya Janata Party oh hari jatuh tu pani parti si. Arasan bahasa ni parmaksa lagi sini mankaino sini tong kesano sini hamarino sini hano tei besung sasa ke rotone naru lanyani bagasi Bharatiya Janata Party amna baru ini je mai khana hai tumhai hasal kana hamarino jai Janata Party ho phani boleh to banyak jai ti pramotha thandi tawan ni bisa betulnya boleh to ke phernai nah economic ministry tu ni thai ka kau pada national central board tu ni thai ka Jauh हमारे में यज्ञ का शरीर है हमारी नानाई अब बनाई डिसाइड करी सब बैठा हमारी नानाई वाला हुआ नानाई अब बनाई अब कब मोक्षया तिनी जे तो सरस्वती मंडल में होते ओ बाजेश्वर नारी जाखा अथवा से ओमनो समाखा बसाते देखी पर नहीं जो सब हाइन का तेरा वाला से इंटरनेट में तेरा आसमाने सैटेलाइट ने तो लावा सारा विश्व
Kalau baksa ke sini ya, kamu ঠিক lagi semua, tapi internet mah tak ada enjoy kayak. Asalni hati kutum pandawo am sayo shikla siklite sakraja songni phaimari bele mokolo klai thatok takarjala nishimi ashokni kokthum chini khorang tabukisha lenglamani jora tebo haste hayongte haktoni koktoma tuwi phaitongo lenglamani yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglaman iyagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok Graksalo Rajakor Agulini Nazrul Kalak Kshetro Khlaijaka Kaisni Morchane Sangjukto Executive Committee Meeting Pandawan Aroy Okra Angi Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Debarma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State Northeast ne Organization General Minister Phanindra Sharma Akosong Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo Kraksalo Haina Hai Kiflit Langjaka President Election ni Ballot Box Kraksalo Krak Naimathangni Tuidul Mumbai Bidan Sabha Strong Room Nishimi Maharaja Birbikram Birkhong Khola Langjaka Ballot Box Aboni Yagulo Fungni Flight Tlangi Thangka Delhi Paithagoti
टेलियरि टंयावै नभेम्बर तालनि फार्स्ट वीक नि बिसिंगनो विलेज काउंसिल चंमारिनि सामुं हुमं पाइसुग्रोनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाई कोर्ट राजेश देबरमाते दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंगो हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महान्तिते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनि सागा केरंकरं एडवोकेट मिंटू देबरमा ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास ते खरकसा हामजक क्राक सालदिपर मेलागढ़ चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दास नि मालखं पार्टी मुंगनि यागलो थिमरागजाक थे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबुनि यागलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो लामा हामेश नामनानि सानमुगो क्राक्सला सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासलाया सिंगारबिल आमसानि लुपुरो कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबाहायकिना फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामजार रमै मुथुबजागि टंका कयला शहर फुलतली लाहार विधानसभा चंबारिनो बसकांगो तने क्राकसाला बागमा मंडलनि साकथार बुंबाय थेलाकं हातिओ ख्लाइजाका कायसा हाति कुथुम पान्डावा नारय अकरा अंगे मानजाका BJP ने हास्ते आजुखां याक्सो पातालकन्या जमातिया मानजाका मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया नो खबै खुबुन अजामारक Tabuk koktoma शुक्रबै सालब्रुमनि नांमानि मानि खनैनि मुलाजा कुचुगो कासामानि पार्टी मुंनो सेजामानि लगे GST रो सावै नाहारनानि सानमुगो क्राकसाला राजाखर आगुलेनि लाहाराव खादुमानि रेली ख्लायके CPIM पश्चिम जिल्ला कमिटि वाटिनो मेचेनै आसालो मेलारमार पश्चिम जिल्ला CPIM तांनो बसकांनि सिमे रेली सेंजागै राजाखर आगुलिनि दालबिदाल लाहार कितिङै ख्लायजाखा खादुमानि हिमबतक रेलिवा हास्तेते हाक्टर हाफांनि दालबिदाल लुकाहाम सामुं केबें मुंनो तैयै सेजामानि ककसिल जामुं टिसाका याक्सि बदलनि अजामारक टैक्स GST আপনারা জানেন গত মাসে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে চণ্ডীগড়ে তাদের যে GST কাউন্সিলের মিটিং সেই মিটিং থেকে তারা দেশে বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য যেগুলো প্রতিদিন প্রতি বেলাতে আমাদের প্রয়োজন প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলি না হলেই আমাদের চলে না চাল ডাল মুড়ি দই পনির অর্থাৎ দুগ্ধ জাতীয় প্রচুর জিনিস যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন পুষ্টির জন্য এগুলো ব্যবহার করেন এই দ্রব্য সামগ্রীর উপরে ভারত সরকার GST চাপিয়েছে 5% থেকে 18% পর্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়েছে তারা বলছে তাদের কোষাগারীয় যে ঘাটতি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে তো সাধারণ মানুষের উপর এই ট্যাক্সেশন কেন এই ট্যাক্সেশন ভারতবর্ষের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি বা কর্পোরেটস তাদের উপর কেন তারা আরোপ করেন না তাদের উপর থেকে ট্যাক্স তারা কমিয়ে দিচ্ছেন ছিল 30% করে দিয়েছেন 15% থেকে 22% বড় বড় ধনীদের উপর এবং লাখো লাখো কোটি টাকা তারা ধনীদের কর ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন ধনীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সুযোগ করে দিচ্ছেন এই হচ্ছে অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি অবিলম্বে এই GST সাধারণ মানুষের উপর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে বাতিল করতে হবে এই দাবিতে CPIM পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছি ধন্যবাদ
Bureau Report Chini Kharang. Korak sala brown sugar no khawai Tripura border Lokhipur amsani lukurong ni yako manjaka drugs phalnai khoroksa hamjak binimung mita kalwar paithago kisamisha butok khlaimani yagula patharkanti police ni yago yafari rekhabona amsani lukurok Sal kolongma jora romoi India Bangladesh border Lokhipur hatiwa drugs smugglers ni samung khlaimani loglogi dalbidal samung hamia khlaimani koksil samung aboni bagai sal kolongma jora romoi bono naicomlai tonglaimani amsani lukurok drugs phalmani logi busak phalmani baniya bo krengjak o hamjak paithago krak salo amsani lukurongni yago brown sugar no khoboi o hamjungno rom lakhya amsani lukurok aboni yagulo police no rohorka koktoma paithago kisamisa botok khlaimani yagulo patharkandi police ni yago yafari rekhabono amsani lukurok আমার নাম মিতা লোহার তাই আজকে কত দিন থেকে প্রায় 5 বছর থেকে তাই এরকম করে তাই আমরা গ্রামের মানুষ আরো করছেন তাই কিন্তু গ্রামের মানুষের এলাও করছে না করা সত্যি গ্রামের মানুষ তাই লোক ছাড়ি দিচ্ছে তাই বেটাও বাইরে থাকে তাই বেটার কথাও শুনে না তাই ঘরে দুইটা মেয়ে আছে না বড় বড় তাই মেয়ে দুটা দিয়ে তাই ব্যবসা করে দিনের বেলা করে ডাক্তার ব্যবসা রাত্রে করে তাই মেয়েদি ব্যবসা মানে দেহ ব্যবসা তাই করে আমরা দুদিনে তাই ওয়ার্নিং দিছি তাই আমরা কথা শুনছি আজ সকালে ওয়ার্নিং দিছি আজকে কি রকম মানে আজকে আমরা কইছি তাই আমরা প্ল্যান করছি তাই আমরা ধরতাম আমরা সকালে গেছি থানাত জন্য আইছি তারা কইছেন ঠিক আছে তোমরা ধরতে পারো মাল বার করতে পারো আমরা খবর দিই আমরা এখন আমরা আইছি বেতন কইছেন মিডিয়া আইয়া তাইরে ধরতে তাইরে কইছে আমরা আমার বেটাও ননি তাই কইছে না কইছে ও বাইরে গেছে তুমি যা মাত হসপিটালে কইছে না বড় আইছুন না আমি তো বাইরে গেছে কইছে তো ডাক্তার বুটলা দে কইছে না আমি বেচি না কইতে তাইরে ইয়েতে সরম জায়গা থেকে আমরা বাইরে করছি টানিয়া তাইরে রাস্তা টানছি আনি আমরা বাইরে করছি বাইরে করার পরে ওটা কইছে আমি আনছি ও তাইরে দুই তিনটা মারছি মারার পরে কইছে না তাই বাইরে করছে তাই সেইটাই লোকে আসলো ও আর কি তাই আমরা ড্রাগস বলতে কি রকম পাউডার মধ্যে কয়টা মিলছে কয়টা মিলছে আপনার নাম আমার নাম সিদ্ধান্ত Paithago dukhibe khawai thanao tlangi thangka bono patharkandi thanani police party mungno tiyei jaitogoi nai tungmungo ongkhorjak Assam patharkandi thanani police Bureau Report Chini Kharang Nangmani phurungnai nungjongnai tei gahamte jeng pherangni sanmungo Kraksala Odipur Gokulpur amsayo lahar kasulakya Gokulpur Schoolni rungsrungnai rok phiaba khorokni chitham srungnai rokno karei lahar kasmungo phalia rungnokni joto rungsrungnai rok Sal kolangma jara romoi Odipurni Gokulpur rungnogo korei nangmani phurungnai rungnogo korei nungjongnai tei gahamte jeng pherang Aboni bagai obahai tungmani jorabo belai jingjalo klaijak rungnokni rungsrungnai rok abono tiyei rungnokni phurungnai rokno samani yagulobo naharjakya mungsa saktarmung aboni bagai kraksalo nangmani phurungnai nungjongnai tei gahamte jeng pherangni sanmungo Odipurni Gokulpur amsayo lahar kasulakya Gokulpur Schoolni rungsrungnai rok abobai khakni bokhakni no lamao kchawi tongkha kwbangma malkhung phiaba khoroknai chitham srungnai rokno karei lahar kasmungo phalia rungnokni joto rungsrungnai rok কি কইছে আর এসির কথা কি কেউ কইছে এটা কি সরকারি বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় তো এসি আনতো কইছে কে কইছে এটা কোন স্যারে সব স্যারেরা কইছে এসি আনতে বাড়ি থেকে না কোন স্কুল কোন ক্লাস থেকে আইছো তোমরা কোন ক্লাসে বিদ্যুৎ আছে নি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ আছে কে কইছে কথাটা কে কোন সাবজেক্টের সমাজবিদ্যা কি কইছে কবে থেকে কইছে কথাটা টাকাটা কে দিব এসির টাকাটা কে দিব সরকার দিব না তোমরা হ্যাঁ
Paithako rungnog ni frungnai rok ni sakthar mungbai school ni rungsrungnai rok no koi mungna rungmani yagulo rorsawina harja khalla har kasumung Udaipur ni shime Rajiv ni kokthum chini khorang Tini ni koktoma asuk jora teino tebo haste hayong te haktor ni koktoma saimana ni bagai choyawi nai tongi chini khorang হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Khulumka ang Bano Debarma norok jotono no lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktmawa. Puilano faidinale na tinini koktma bokrok rok.
क्राकसालो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देव बर्मा मानजाखा बीजेपी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणीन्द्र शर्मा आकर्षण हाकतरनि राष्ट्रपति चौमारी पाइमानि यागुलो क्राकसालो हाइनाहाय किफ्लिट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शन नि बेलट बॉक्स क्राकसालो क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ विधानसभा स्ट्रंग रूम निसिमि महाराजा बिरबिक्रम बिरखं खोला लांजाखा बेलट बॉक्स आबोनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगि थांका दिल्ली पाइथागो टेलियरि टंयावै नवेम्बर तालनि फार्स्ट वीक नि बिसिंगनो विलेज काउंसिल चौमारिनि सामुं हुमं पाइसुग्रोनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाई कोर्ट राजेश देबबर्मा दालिया देबबर्मा बाय ख्लायजाक पीआईएल नि पिरमुंगो हाई कोर्ट नि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती जस्टिस एस.डी. चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनि साका केरंकरं एडवोकेट मिंटू देबबर्मा ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपुर मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दास नि मालखं पार्टी मुंनि यागलो थिमरागजाक थे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबुनि यागलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो लामा हामेश नामनानि सानमुगो क्राकसालो सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासुलाइया सिंगारबिल आमसानि लुपुरो कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबाहायकिनो फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामजार रमै मुथुबजागि टंका कयला शहर फुलतली लाहार विधानसभा चौमारिनो बसकांगो तने क्राकसालो बागमा मंडलनि साबखार बुंबाय थेलाकं हातिओ ख्लाइजाका कायसा हाति कुथुम पांडावा नारय अक्रा अंगे मानजाखा बीजेपी ने हास्ते आजुखां याक्सो पातलकन्या जमातिया मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया नो खबै कुबुन अजामारक Tabuk Koktama Shukrubai क्राकसालो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देव बर्मा मानजाखा बीजेपी ने नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणीन्द्र शर्मा आकर्षण सिकांगो जरा खाजाक तंगमानि हागे फाइनि 2023 विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तने क्राकसालो राजाखर आगुलिनि नजरुल कलक क्षेत्र खलाइजाखा काइसनि मोर्चानि संयुक्त एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग पांडाव नारय अक्रा अंगि मानजाखा हास्तिनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहाते हास्तिनि डिप्यूटी सीएम जिष्णु देव बर्मा मानजाखा बीजेपी नि नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बिरसाती स्टेट नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल मिनिस्टर फणीन्द्रनाथ शर्मा आकर्षण आसालो संयुक्त मोर्चानि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग मानजाखा काइसनि मोर्चानि हास्ते हांगोटे बखाक्सते कमिटीनि अजामारक आबाहाकिनो मानजाखा बीजेपी नि जत एमएलए मंत्री रक बुथ लेभेल जराते बदलनो क्राक खलाइति सेनानि नाहार मुगो अकक्सा पान्डा खलाइजाकमानि हिनि साका बीजेपी उबीजे मोर्चानि आजुफां समीर घोष एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी एवं दीनदयाल उपाध्यायजी श्री चरणे पुष्पार्घ अर्पण करছেন ধনুর রঙিন ছটা চিরকালই সৌন্দর্যের এক অসাধারণ প্রতীক
নমস্কার সবাইকে। আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 7টি মোর্চা রয়েছে, 7টি মোর্চার সংযুক্ত কার্যকরী বৈঠক আমাদের নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের এই কার্যকরী বৈঠক আমাদের দলের বিভিন্ন যে কার্যপদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের প্রদেশ স্তরে যে কার্যকরী বৈঠক মোর্চাগুলির হয়ে থাকে, এইবার একটা সংযুক্ত আকারে হচ্ছে। আজকের এই কার্যকরী বৈঠকে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন ভি সতীশজি, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মহামন্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ আজকের আমাদের এই কার্যকরী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া আমাদের বৈঠকে যারা আজকে আপেক্ষিক, তাদের মধ্যে রয়েছেন মোর্চার সভাপতি, মোর্চা কমিটির সমস্ত প্রদেশ স্তরের যারা সদস্যরা রয়েছেন। এছাড়া আমাদের জেলা সভাপতি এবং জেলার 2 সাধারণ সম্পাদকও আজকের এই বৈঠকে আপেক্ষিক হিসাবে আছেন। আজকের এই কার্যকরী বৈঠক থেকে মূলত আমাদের বিগত দিনের সাংগঠনিক কাজকর্মের যেরকম বিচার বিশ্লেষণ হবে, তেমনি আগামী দিনে আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিশা তৈরি হবে। আমাদের বিশেষ করে 2023-এ যে আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন, এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় রণনীতি তৈরি হবে, এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা আমাদের বিশেষ করে মোর্চার যে সংগঠন রয়েছে, সেই সংগঠনের যে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিশা আজকে এখান থেকে কার্যকরী বৈঠক থেকে তৈরি হবে। আমার নাম সমীর ঘোষ, আমি প্রদেশ সভাপতি ওবিসি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ। बुथ लेभेल जरातै बदलनो करा ख्लायति सानानि नाहार मुंनो कारिब बदलनि फाइनाय 2023 विधानसभा चंबारितै विलेज काउन्सिल चंबारिनो तैयै आ सालनि कक्सा पान्डावा सालायजाखा कक्लामनि साका बीजेपी नि कुचुक आजामारक राजाखर आगुली निशिमी प्रणामनि कक्थुम चिनिखरा हाकतरनि राष्ट्रपति चंमारि पाइमानि यागुलक क्राकसालो हाइनाहाय किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राकसालो क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ विधानसभा स्ट्रं रूम निशिमी महाराजा बिरबिक्रम बिरखुं खोला तलांजाखा बेलट बक्स आबुनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगि थांका दिल्ली तांसालो हाकतरनि जत हास्तेव ख्लायजाखा हाकतरनि राष्ट्रपति आसुकथायनि बागै बुट नाहारमुं आबो हाइकेनो आसालो हास्तेव नाहारजाखा राष्ट्रपति आसुकथायनि बागै बुट विधानसभानि लबिव बुट रेखा हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा एक्स सीएम बिप्लव कुमार देबनो खबुई हास्तिनि जत मन्त्री एमपी ते एमएलए रक चंमारि पाइमानि यागुलो क्राकसालो हाइनहाय किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ हास्तिनि चंमारि बेदेंनि दागिफां किरण गितेनि नायकल मुंगो आसालो विधानसभा स्ट्रं रूम निसिमे एमबिबि बिरखुं खोलात लांजाखा बेलट बक्स आबुनि यागुलो फुंनि फ्लाइट लांगै थांका दिल्ली हास्तिनि खरक दक्ति एमएलए नि बिसिंगो खरकसा एमएलए सिमिनो बुद्रफाया हिनि शाखा हास्तिनि चंमारि बेदेंनि दागिफां किरण गिते After casting of votes by MLAs of Tripura, the ballot box which was issued from Election Commission is now being sent back to Delhi to the Parliament for the counting purpose. And this ballot box will be accompanied by the ARO and our staff along with all the documents. This will go via Calcutta and will be
reaching around say 2 p.m. in the parliament. Thereafter the counting will happen on 21st July. Thank you. Sir, how many voter you multiply assembly? Our assembly has a strength of 60 and about 57% casted here. 2 votes were I think casted in Delhi and 1 MLA was absent. फाइने 21 जुलाई लेखा जांनाय राष्ट्रपति चंगमारिनि बुट फियाबा बुट लेखा मुंनि सिगांनो हास्टेटे हाकतरनि लुकुरक स्राय स्राय साइमानजा फाइने सालो हाकतरनि प्रेसिडेंट साबो अंगनानि थां तंग हिनै राजकर आगुलिनि सिमी प्रनमनि ककथुम चिनखरां पाइथागो टेलेरि टंयावै नभेम्बर तालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंगनो विलेज काउन्सिल चंगमारिनि सामुं हुमुं पाइसुगदोनानि बागै साक्लाय मुरखा त्रिपुरा हाइकोर्ट राजेश देबरमाटे दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंगो हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजित महन्तिटे जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साक्लाय मुरखा हनि साका केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा कोरोना बेमारनि चाचारानो शिलसावै बिसिसानि स्लाय गोबां जरा विलेज काउन्सिलनि चंगमारिनो उसलो दोका हास्ते हाफां फियाबा पाइथागो चंगमारि ख्लायावै ते यकनानि बखाग्लिया हास्ते चंगमारि बेदेक हास्ते ते हाक्टर गोनाङै कोरोना बेमार मानजना नंनि बांमारि तलाव अंखरमानि याग्लब चंगमारि ख्लायनानि मुंना हारिया हास्ते चंगमारि बेदेक फियाबा कोरोना बेमारनि जरावनो बाहागे ख्लाय मानखा हास्तेनि म्युनिसिपल चंगमारि ते विधानसभानि फिल्ड चंगमारि आबुनो तैयै कतर बसायो कसाजाक ताबुक हास्तेनि चंगमारि बेदेक ते हास्ते हाफां पाइथागो विलेज काउन्सिलनो तैयै हास्तेनि कुचुक दरबार नग PIL ख्लायक्या केरंकरं राजेश देबरमाटे दालिया देबरमा एडवोकेट मिन्टु देबरमा अरूप देबरमा रश्मिता जमातिया ते H देबरमा बाय ख्लायजाक अ पेटिशन तैयै लाइथांनाय 13 जुलाइ सालमारिव हायनो हाय ख्लायजाका हेरिं आबुनि यागुलो तांसालो हास्तेनि कुचुक दरबार नगनि बिसिंतै अंखरका जाजमेन्ट पाइथागो टेलेरि टंयावै नभेम्बर तालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंखनो विलेज काउन्सिल चंगमारिनि सामुं हुमुं पाइसुरनानि बागै साक्लाय मुरखा त्रिपुरा हाइकोर्ट राजेश देबरमाटे दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंगो हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजित महन्तिटे जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साक्लाय मुरखा हनि साका केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा all case actually of PIL Tripura High Court file ख्लायजाका अजद गनै पिटिशनार दङ राजेश देबरमा ते दालिया देबरमा बर कननैनो चिनि कलिग ब्रादर ते सिस्टर बर प्रेक्टिसिंग एडवोकेट नो अ पिटिशन जों जे हाई कोर्ट ख्लायमानि हिंगा बिसेसकै जों साइबानो थानाय 7 तारिख मार्च 2021 अलरेडी थानाय जे विलेज कमिटी दंमानि 587 विलेज कमिटी त्रिपुरा राज्यआव दंमानि अ विलेज कमिटीनि टेन्यूर एक्सपायर होनै थाखा अथवा पाई थांका किन्तु थानाय प्राय 1 बছর 3 मास लायै प्राय 1.5 बছর कासाकासि जरा लाई थांमनि परेखनो त्रिपुरा सरकार बा स्टेट इलेक्शन कमिशन अफ 587 विलेज कमिटीनि इलेक्शन ख्लायनायनि प्रयोजन माने खायलिया आबुनि बागै जों हाई कोर्ट एप्रोच मा खायका जों PIL पिटिशन फाइल खायो थानाय मे मासो पुइलाव केस काखा आबुनि यागलो स्टेट गवर्नमेंट 2 बार एफिडेविट फाइल खायका बरंनि टेंटेटिव डेट बरं एफिडेविट नि माध्यमे साक्लाय रिका किन्तु थानाय लास्ट फाइनल हियरिंग जे फ्रंगो आबुनि परे जे फाइनल हियरिंग नि इंमानि परे 13 तारिखो सिनि हाई कोर्ट नि होते जजमेंट नखका ओ जजमेंट ओ साका जे और रायो साइ रिखा जे नों जे सामानि नवेम्बर नि पाइथाक दिगि जों एक्सरसाइज न कमप्लीट खायनाय बा इलेक्शन खायै रिजल्ट रिबै विलेज कमिटी ओ कताल कमिटी आसुप्रि रनाय हनै जे राज्य सरकार सामानि अबनो जों कन्टेस्ट खायफिका कन्टेस्ट खायमानि परे फाइनली हाई कोर्ट अबनो राय रिखा जे नवेम्बर नि पाइथागया नवेम्बर नि पुइला जे पुइला वीक पुइला सप्ताहनि बिसिङनो जत्तो इलेक्शन नि जत्तो एक्सरसाइज कमप्लीट खायै कताल 587 जेता विलेज कमिटी दङ ओ विलेज कमिटी न कताल के आसुग्रिबै बरनि सामुंगो बारजा थेपानानि बागै
डाइरेक्शन रिजाखा बा दागी जाखा हाइकोर्टनि तरफ हयते इंगा ते कैसा जों अर नुगो जों अब हाइकेनो थानाय जे टीटीएडीसी नि इलेक्शन नबो जों अब हाइकेनो प्राय 1-1.5 बोसोरनि परे जों केस खालाय माना हारो ओ जगा कैसा सिनि वन सप्ताह खालायो जों त्रिपुरा सरकाय सिनि मानथाय सप्ताहनो जेता भारतनि संविधान रिउइ मानि ओ मानथाय सप्ताह बा सिनि अधिकारनो जों माननानि सिनि क्षमता करिखेदा बा अधिकार करिखेदा आबनो जों वन सप्ताह खालायो जों माननानि हिंगायनो हाइकोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ सुप्रीम कोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ जों भारतनि नागरिक नै सिनिखे मानथाय सप्ताह करिखेदा अब कैसा प्रश्न बालायखे कतमा जाय होक अकंग जों आसो फलकना थांलिया कारण चिनि फेवराव हाइकोर्ट जाजमेन्ट रिउइ देखा तै जों हाइकोर्टनो आबनि बागै बेलायखे हामबाय जानांगौ तै खाका हामयाफारो तै त्रिपुरानि जत लुकरंगो जों अबनो कसाना मुसुङो फाइनाल जे नभेम्बरनि बिसिङो जे 587ता सिनि विलेज कमिटिनि इलेक्शन ngano बा चंबारि ngano ओ चंबारियाव जाते कसांखे जाते सिनि त्रिपुरानि अधिकारनो जों सिं साकनो सिनि जे सामुं हुमुङो 587 विलेज जों जाते सराय के नायथके सामुं हुमुर खालायमानानि बागै जतनो गाहाम करंखे जानजानि जे वानसुक मानि अमहाके अधिकारनि जे इमप्लिमेंट खालायनानि बागै निजिनि सामुं हुमुं एलाकाव डेभलपमेन्ट yang तंमरंगो सामुं जारिनानि बागै कमिटि आसुग्रेनानि बागै नर फर्स्ट वीक नि बिसिङो बा आबनि से सिगांफोर इलेक्शन जेफ्रो उंगो जतनो सराय के बोर्ड दिवै कताल कमिटिनो आसुग्रेनानि बागै जतनो मासाइटक लायने हाइकोर्टनि अज हाक्लायमुंनि यागुलो एडिसि हाफांते त्रिपुरा मथानि अजामारंनि बिसिंगो नुकजाखा खाटुमुंते टंथंमुं आबो हाइकेनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि बागै त्रिपुरा मथानि जत आदंरंनो तियार तंनानि बागै साक्लायमुं रेखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फियाबा ताबुक आबनो नायनानि हास्ते चंमारि बेदेंनि बखाक्ते विलेज काउन्सिल चंमारिनि सालमारि बुफ्रो साक्लायजाक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुङो क्लाइ थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेन्द्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपुर मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि यागलो थिमरागजाक खे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबनि यागलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो क्राक सालदीपुर किरिमा सिंसा काइसा लाहार पार्टी मुंगो क्लाइ थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेन्द्र दास दे खरकसा हामजक मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो ब्लॉकआव थांमानि लामाव पार्टीखा अ पार्टी मुं ब्रेक फेल इंगै 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङै सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक आबनि यागुलो लगिनो थिमरागजाक खे मेलागढ़ सा खामनगो तलाङै थांका बरंनो फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा बरंनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथको रहरजाका आगरतला जिबि सा खामनगो पार्टी मुंनो तैयै आमसानि खरकसा ताखुक साका 50 फुट कुथुगो क्लाइ थांका जितेन्द्र दासनि मालखं हनै एमनि चले दे কোন জায়গাটা এটা এটা হলো পূর্ব চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জায়গাটা আপনার কালাপানিয়া ধরে কালাপানিয়া উনি কোন ব্লকে ছিলেন মোহনবাগ আরডি ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান আরডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান নামটা জিতেন্দ্র দাস ও আমাদের মোহনবাগ আরডি ব্লক চেয়ারম্যান উনি ব্লক অফিসে যাওয়ার সময় কিভাবে হয়েছে তো আমি সঠিক খবরটা পাইছি না কিন্তু প্রায় তো 50 ফুট নিচে গাড়ি দেখা যাচ্ছে পড়ে গেছে দুজন লোক ভালোই আহত হয়েছে তাদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে এখানে কি চেয়ারম্যান ছিল নাকি হ্যাঁ এখানে ভাইস চেয়ারম্যান ছিল এখন তাহলে কি অবস্থা রয়েছে মোটামুটি মেলাগড় হসপিটাল তো প্রাথমিক চিকিৎসার পর জীবিত রেফার করা হয়েছে এখনো সঠিক কোন যেতে পারছে না কারণ হচ্ছে মাথাতে প্রবলেম আছে সিটি স্ক্যান করাইতে হবে তারপর বোঝা যাবে কি হয়েছে
Party Mungo Mohanbog Block ni Vice Chairman Jitendra Das ni Pokrok Tei Mukhango Belai Dukuman Mani Koktoma Abo Haikeno Besak ni Dal Bidal Thayo Shago Dukuman Ka Bini Logyo Tongnai Berei Bureau Report Chini Kharang Lama Hamesh Namnani Shanmugo Kraxla Singer Bill Amsayo Koila Shahar Fultali Lahar Kasulaka Singer Bill Amsani Lukuro Koktama Mankena Amsayo Tang Shogaka Koila Shahar Thanani Police Aba Hakina Fungni Damzuku Jora Nishime Sharik Damba Jora Damsar Romoi Mutubzagi Tonka Koila Shahar Fultali Lahar BC Koloma Jora Romoi Himnani Bagi Chugya Angza Koila Shahar Fultal Nishimi Shingar Bill Amsa Jora Kilometer Kaisni Lama Lamani Kazar Kazaro Kwa Hake Chaka Hakor Aba Hakino Lamani Kazar Kazaro Bike Lakia Calvert Piabash Namnani Mungna Haria Haste Hafang Salkisha Sakangno Lamati Faimani Jorawa Tom Tom Filzagi Shaka Dukumanka Koroksa Sakrazek O Lamatino Shingar Bill Amsani Jotto Lukurok Uskol College Day Hatiwa Tangla Suklanyani Kaisa Susuruk Lama Piaba O Lamanos Namnani Bagai Shakthar Mungna Haria Block Day PWD Bedek Aboni bagite mungsa lama nuhurja kya angai kraksolo lama hames namna nishan mungo Shingar Bill Amsayo Koila Shahar Fultali Lahar ka sulakya Shingar Bill Amsani Lukurok Koktama Mankena Amsayo Thangi Shogakya Koila Shahar Thanan Police Aba Hakena Lama ka Shumani Koktama Manei Amsayo Thangi Shogakya Koila Shahar Bukhaksini DCM Mongol Deb Barma Piaba DCM by Cox Hanani Bagai Goshilia Amsani Lukurok বিশেষ করিয়া ৫ নং ওয়ার্ডের নারী পুরুষ দল মত নির্বিশেষে সবাই আমরা দীর্ঘদিনের দাবি যে রাস্তা সংস্কার সিঙ্গিবিল ন্যাশনাল হাই টু ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত দীর্ঘদিনের রাস্তা অকেজো রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না হসপিটাল বাজারে যাওয়া যায় না হাটে যায় না 3 দিকে রাস্তা খারাপ আমরা এক কথায় বর্তমান যুগে এটা চলে না পৃথিবীতে এমন কোনো ছবি নাই আমার জানা মতে নাকাবন্দি হয় যে আদিম যুগে যেরকম আছিল সৃষ্টি এর চেয়ে আরও বেশি আমরা আপনারা প্রশাসনের লোক যদি আয়া দেখে বিশ্বাস করব পনার কারবারি সম্পূর্ণ পনার ডেকটা উল্টি গেছে কি তার যে রাস্তা যে খারাপ বরযাত্রী পড়ছে গর্ভবতী মা অটো ইয়তাকি টুকটুকটাকি উল্টিয়া পড়ছে দীর্ঘদিনের দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিন দাবি করছি ডিএমের কাছে ভগবান দাস মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আরও কেউ ওনার কাছে কোনো কাজ হয় নাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করছি কত বছর ধরে এই রাস্তা অবস্থা দীর্ঘ 10 বছর তো মূলত এই রাস্তাটা উপরে মানে কতটা ফ্যামিলি নির্ভর আছে 500 ফ্যামিলি তো এই রাস্তাটা মানে সিঙ্গিবিল থেকে কই গেছে সিঙ্গিল এই ন্যাশনাল হাই থাকি পিডব্লিউ ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত তো মূলত আপনারা কি চাইতেছেন আমরা রাস্তা অচিরেই এটা যাতে সংস্কার হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত লেভেলে কি আপনারা জানাইছেন সব একদম মন্ত্রী লেভেল পর্যন্ত কোনো ধরনের সংস্কার হয় না 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 কোনো কর্ণপাত হয় না প্রশাসনের তো আপনারা মানে কতটুকু পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবেন আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য যতটুকু পর্যন্ত আশ্বাস পাইছেন না আমরা যত সময় প্রশাসন আমরা কাছে আয়া স্বীকারোক্তি যত সময় করছে না আমরা রাস্তা অবরোধ করবই করব তো এই যে রাস্তাটা খারাপ এর ফলে কি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে কয়েকটা হয়েছে তা তো বর্তমান যুগে এটা হয় না বর্তমান যুগে এটা হয় না এরকম কোনো জায়গা আছে করে আমার মনে হইতেছে না সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে যে এরকম আছে কি বর্তমান যুগে যে Abubai Pungni Damjuku Jora Nishime Sharik Damba Jora Damsar Romoi Mutubzagi Tonka Koila Shahar Fultoli Lahar Paitago Kraksal Harini Damba Jora Wa Hankoni Additional DM Paye Osamutani Shikangno Borongni Lamanos Namai Renani Kok Remani Bai Yakari Reza Khalahar Kasumong Bureau Report Chini Khorang
2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙো তনে ক্রাকসালাবাগমা মন্ডলনি সাক্ষার বুংবাই ঠেলাকং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথुम पान्डा पान्डावा नारय अकरा अंगे मानजाखा बीजेपी ने हास्टे आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया न खबै कुबुन अजामारक Pramothani challenge na uklogo tone Fani 2023 Vidansabha Chongmarini Pirmungo Kami Kami Beraijak Hasti BJP ni Ajukhang Yakso Patal Kanya Jamatia Te BJP Janojati Morcha ni Ajamarok Fani 2023 Vidansabha Chongmarino Boskango tone Kraksalabakma Mondol ni Shakhtar Mungbai Thelakung Hatio Klaijaka Kaisa Hati Kuthum Panda Pandawa Naroy Okra Angi Manjaka BJP ni Hasti Ajukhang Yakso Patal Kanya Jamatia Manjaka ex-MDC Joy Kishore Jamatia Mandal President Jagat Kishore Jamatia Gumati Hankoni Vice President Rathindra Lal Jamatia Te Janojati Morcha ni President Binanda Jamatia no khoboi kubun ajamarok Asalni hati kuthum pandao kok narakha ex-MDC Joy Kishore Jamatia Te BJP ni haste ajukhang yakso patal kanya Jamatia Sini agenda bagai parti pralen singke tangi patal tinggal agenda lang. Baru thomsa le parti pralen sahi mak. Andolan mak kaki sisam le. Tawat dia parti pralen sebang nai. Hisang kangen dia tak sikrika. Dia parti pralen sebang nai. Sen bagai kenam le sini produk jigra parti pralen nai kene. London thame se I support dia parti pralen. Bersih se kesa ai kene lah. Support. Tarmane support tarsiku. Aune support khayu. Homani ko. Ikan nanya ni sahabat, sahabat si boleh dimana sahabat, TV sendiri, sosial media di sini. Jadi mereka kata pralen naik, I support tahu dia, I want mereka kata pralen. Di sini kita, we want mereka kata pralen kita, boleh, I support mereka kata pralen. Sahabat si masih leader mereka, anda leader kerana parti sahabat kaya maya. Leader kri party sarbat khayi maya ti pramotha koi din sarbat khayi sensia kintu boro sai bolo 2023 jorate je tongai 2023 last fight kwisaka boro saka 2023 jora sipa boro last ostikto ngeta ostikto ni siboro morai amne bangile boro suraksa kwisai kobar hoito 2023 jora siboro ne ayu ho last fight sensa saya কিন্তু বড় তো মুসামো বেয়াই খানকে 2023 সবর সবরিয়া ও 22 জানি পাইলে থানো আমলে ভগবান সিনি সিসিনা যাও अब किसी आंचलिक पार्टी बाहर बाहर करेगी संगमा करके तो पड़े हमारी के प्ले आवरो से संतनी कहां की मासिलाई बोले बोले ये सिरी भारतीय जनता पार्टी और हरिजन तो पड़े पार्टी सी आवासन बासरी पांच सकले सिनी मन खायो सिनी टों कसंगो सिनी हमारी नो सिनी हानो ते बसुं सासा के होतो ने नारगने नि बागसी भारतीय जनता पार्टी अब देखो दिनीसे माइक खड़ा करना है तुम्हें हासिल करना हमारी नजर जनता पार्टी हो फटे बोले तो बनने के कि प्रमोट हो फंडे तब ने निकुसा तो तुम्हें बोले तो मैं फरना ना एक और बिल्स में तुम्हें थाईका कौन बड़े नेशनल सेंट्रल बोर्ड तुम्हें थाईका जो तब हमारे में यकने का सही है हमारी ना ना अब बनाई डिसाइड कर दी सब बैठा हमारी बनाई वाला बोले बनाई Aku benar, aku kelompok saya ini jadi orang seperti mondol itu, oh bazar sholat zakah, atau bazar umroh sama kah, besar dari kita dunia ini jauh sholat hayin kah. Sekarang si internet ini orang asalnya, sedang lagi kita lawan salah pisau, baksa di sini ya, kamu tikai di sana, tapi internet mana, kita enjoy kaya. Asalni hati kuthum pandawo, am saya sikla siklite, zakraja songni faimari, belai mokolok lai thatok.
Takar jala nishimi ashok ni kokthum chini khorang. Tabuki sha lenglamani jora tebo haste hayong te haktoni koktoma tuwi phai tongo lenglamani yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglaman iyagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Graksalo Rajakor Agulini Nazrul Kalak Kshetro Khlaijaka Kaisni Morchani Sangjukto Executive Committee Meeting Pandawa Naroi Okra Angni Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Dev Burma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State Northeast ne Organization General Minister Phanindra Sharma Akosong Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo Kraksalo Haina Hai Kiflit Langjaka President Election ni Ballot Box Kraksalo Krak Naimathangni Tuidul Mumbai Bidan Sabha Strong Room Nishimi Maharaja Birbikram Birkhong Kholat Langjaka Ballot Box Aboni Yagulo Fungni Flight Tlangi Thangka Delhi Paithagoteleri Tongyaway November Talni First Week ni Bishingono Village Council Chongmarni Samuhumong Paisuk Dunani Bagai Saklai Murkha Tripura High Court Rajesh Deparma Dalia Deparma by Klaizak PIL ni Pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty Justice S.D. Choddo Patai or Saklai Murkha ni Shaka Kerongkerung Advocate Mintu Deparma
ब्लॉग थांगमानी लामावो लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थीम रखजाक मोहनबाग ब्लॉक नि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपर मेलागढ़ चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांगा जितेंद्र दास नि मालखों पार्टी मुंगनि यागलो थीम रखजाक थे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबुनि यागलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो लामा हामिया स्नामनानि सानमुगो क्राक्सला सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासुलाइया सिंगारबिल आमसानि लुकुरो कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबा हाइकेना फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामजार रमै मुथुबजागै टंका कयला शहर फुलतली लाहार विधानसभा चौबारिनो बसकांगो तने क्राकसाला बागमा मंडलनि साकथार बुंबाय थेलागं हातिओ ख्लाइजाका कायसा हाति कुथुम पान्डावा नारय अकरा अंगे मानजाका बीजेपी ने हास्ते आजुखां याक्सो पातालकन्या जमातिया मानजाका मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया न खबै खुबुन अजमारक Tabuk koktoma शुक्रबै सालब्रुमनि नांमानि मानि खनैनि मुलाजा कुचुगो कासामानि पार्टी मुंनो सेजाम জিএসটি আপনারা জানেন গত মাসে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে চণ্ডীগড়ে তাদের যে জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং সেই মিটিং থেকে তারা দেশে বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য যেগুলো প্রতিদিন প্রতি বেলাতে আমাদের প্রয়োজন প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলি না হলেই আমাদের চলে না চাল ডাল মুড়ি দই পনির অর্থাৎ দুগ্ধজাতীয় প্রচুর জিনিস যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন পুষ্টির জন্য এগুলো ব্যবহার করেন এই দ্রব্য সামগ্রীর উপরে ভারত সরকার জিএসটি চাপিয়েছে 5% থেকে 18% পর্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়েছে তারা বলছে তাদের কোষাগারীয় যে ঘাটতি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে তো সাধারণ মানুষের উপর এই ট্যাক্সেশন কেন এই ট্যাক্সেশন ভারতবর্ষের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি বা কর্পোরেটস তাদের উপর কেন তারা আরোপ করেন না তাদের উপর থেকে ট্যাক্স তারা কমিয়ে দিচ্ছেন ছিল 30% করে দিয়েছেন 15% থেকে 22% বড় বড় ধনীদের উপর এবং লাখো লাখো কোটি টাকা তারা ধনীদের কর ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন ধনীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সুযোগ করে দিচ্ছেন এই হচ্ছে অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি অবিলম্বে এই জিএসটি সাধারণ মানুষের উপর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে বাতিল করতে হবে এই দাবিতে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছি ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Kaksaala Brown Sugar no khoboi Tripura border Lokhipur Amsani Lukurongni Yako Manjaka Drugs Palnai Khoroksa Hamjuk Binimung Mita Kalwar Paithago Kishamisa Butok Klaimani Yagula Patarkanti Police ni Yago Yafari Rekabona Amsani Lukurok Sal Kolongma Jora Romoi India Bangladesh border Lokhipur Hatiwa Drugs smugglers ni Samung Klaimani Loglogi Dalbidal Samung Hamia Klaimani Kokshil Samung Aboni Bagai Sal Kolongma Jora Romoi Bono Nachumlai Tonglaimani Amsani Lukurok Drugs Palmani Logi Bushak Palmani Bania Bukurungzak or Hamzik Paithago Krak Shalo Amsani Lukuroni Yago Brown Sugar no Khoboi or Hamzuno Rom Lakia Amsani Lukurok Aboni Yagulo Police no Rohorka Koktoma Paithago Kishamisha Botok Klaimani Yagulo Patarkandi Police ni Yago Yafari Rekabono Amsani Lukurok নাম মিতা লোহার
তাই আজকে কত দিন থেকে প্রায় 5 বছর থেকে তাই এরকম করে তাই আমরা গ্রামের মানুষ আরও করছেন তাই কিন্তু গ্রামের মানুষের এলাও করছে না করা সত্যি গ্রামের মানুষ তাই লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে তাই বেটাও বাইরে থাকে তাই বেটার কথাও শুনে না তাই ঘরে 2টা মেয়ে আছে না বড় বড় তাই মেয়ে 2টা দিয়ে তাই ব্যবসা করে দিনের বেলা করে ডাক্তার ব্যবসা রাত্রে করে তাই মেয়েদি ব্যবসা মানে দেহ ব্যবসা তাই করে আমরা 2 দিন তাই ওয়ার্নিং দিছি তাই আমরা কথা শুনছি আর সকালে ওয়ার্নিং দিছি আজকে কি রকম মানে আজকে আমরা কইছি তাই আমরা প্ল্যান করছি তাই আমরা ধরতাম আমরা সকালে গেছি থানাত গিয়ে থানাত জন্য আইছি তারা বলছেন ঠিক আছে তোমরা ধরতে পারো মাল বার ধরতে পারো আমরা খবর দিয়ে আমরা আইলো এখন আমরা আইছি বেতন করে মিডিয়া আইয়া তাইরে ধরতে তাইরে কইছে আমরা আমার বেটাও ননি তাই কইছে না কইছে ও বাইরে গেছে তুমি জামাত হসপিটালে কইছে না বড় আইছেন না আমি তো বাইরে গেছে কইছে তো ডাক্তার বুটলা দে কইছে না আমি বেচি না কইতে তাইরে ইয়েতে সরম জায়গা থেকে আমরা বাইরে করছি টানিয়া তাইরে রাস্তা টানছি আনি আমরা বাইরে করছি বাইরে করার পরে ওটা কইছে আমি আনছি ও তাইরে 2-3টা মারছি মারার পরে কইছে না তাই বাইরে করছে তাই লগে আসলো ও আর কি ওটা আমরা ড্রাগস বলতে এগুলো কিরকম পাউডার মধ্যে কয়টা মিলছে কয়টা মিলছে আপনার নাম पाइथागुटु खैबाय खावै थानाव तलाङै थांखा बन पाथरकान्दी थानानि पुलिस पार्टी मुंनो तैयै जायथगै नायतो मुङो अंखरजाक आसाम पाथरकान्दी थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंग ग्राकसाला अदिपुर गुकुलपुर आमसायाव लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंग फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक सालकलं माजारा रमै उदिपुरनि गुकुलपुर रोंनगो गोरै नांमानि फोरोंनाय रोंनगो गोरै नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरां आबोनि बागै अबाहाय तुंमानि जरावो बेलायजों जल क्लाइजाक रोंनकनि रोंस्रोंनाय रक आबोनो तैयै रोंनकनि फोरोंनाय रंनो सामानि यागुलबो नाहार जायगा मुंसा साखथारमुं आबोनि बागै ग्राकसालो नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंग उदिपुरनि गुकुलपुर आमसायाव लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक आबोबाय खाकनिबो खाकनिनो लामाव गोजावै दंहा गोबांमा मालखं फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंग फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक কি কইছে আর এসির কথা কি কেউ কইছে এটা কি সরকারি বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় তো এসি আনতে কইছে কে কইছে এটা কোন স্যারে সব স্যারেরা কইছে এসি আনতে বাড়ির থেকে না কোন স্কুল কোন ক্লাস থেকে আইছো তোমরা কোন ক্লাসে বিদ্যুৎ আছে নি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ আছে কে কইছে কথাটা কে কোন সাবজেক্টের সমাজবিদ্যা কি কইছে কবে থেকে কইছে কথাটা টাকাটা কে দিব এসির টাকাটা কে দিব সরকার দিব না তোমরা হ্যাঁ पाइथागो रोंनकनि फोरोंनाय रकनि साखथार मुंबाय स्कुलनि रोंस्रोंनाय रंनो कय मुंना रोंमानि यागुलो रसावै नाहार जाखा लाहार कासुमुं उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां दिनैनि कक्टमा आसुक जरा तैनो तेबो हास्ते हायंते हाक्टरनि कक्टमा साइमानानि बागै जयावै नाय तंगि चिनि खरां হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে
বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Exponent Consultancy আয়োজিত oldest trusted biggest education fair EduMillion 2022 নর্থ ইস্টে 22 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন and education fair with a difference 16 ও 17 জুলাই দুপুর 2টা থেকে রাত 8টা চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলা, entry free. It all begins with a dream.
a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার, সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার। 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায়। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী। মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর। আর সবচেয়ে আনন্দের, প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ। পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। EduMilieu, the oldest, trusted and biggest education fair is back again. With 22 years of excellence in Northeast, EduMilieu is coming to Agartala with an education fair. Drop by Children's Park, Agartala this 16th and 17th July at 2 p.m. to 8 p.m. An education fair with a difference. Entry free.
গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব। মাসে মাসে এত টাকা খরচ যাচ্ছে, নেটের স্পিড অত্যন্ত কম, সমস্যা হলেই বারবার টোল ফ্রিতে ফোন করো। আর সানডেজে তো আরোই ঝামেলা। তাহলে কি করবে? দেখছি। দেখো দেখো, বালাজি ডিজিকম আমাদের আগরতলা শহরে প্রথমবার নিয়েছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট। কি করে সম্ভব? সেটাই তো। এছাড়াও ডেডিকেটেড সাপোর্ট অ্যাপ টু ট্র্যাক এন্ড অ্যাটেন্ড এভরি কমপ্লেইন্ট উইদিন 2 আওয়ার্স। সার্ভিস অন সানডেজ। ওয়াও, চলো একটা কল করে জেনে নিই। এক্ষুনি করো। বালাজি ডিজিকম আগরতলা শহরের প্রথম ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, যারা নিয়ে এসেছে ফ্রি ব্রডব্যান্ড কনসেপ্ট, মানে সারা মাস সুপার হাই স্পিড আনলিমিটেড ইন্টারনেট, তাও আবার ফ্রিতে। আপনি কিসের জন্য ওয়েট করছেন? আজই আনুন বালাজি ডিজিকমের ব্রডব্যান্ড কানেকশন আর পান সাশ্রয়ের চাবি। ইটস আনলিমিটেড এন্ড ফ্রি। কি করে সম্ভব জানতে আজই কল করুন 8794440405 এই নম্বরে। সফল কনসাইনমেন্ট, বাধা বিপত্তিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা, গত 1 বছরে পদোন্নতি, আর বাড়িতে বসেই আরাম করে কাজ। ভাবছেন অসম্ভব? সম্ভব যদি আপনি ফ্যাবনেট উপভোক্তা হন। ফ্যাবনেট ভারতের প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, যাদের রয়েছে অসংখ্য অপারেটর, লোকাল বিজনেস পার্টনার্স সারা ভারতে, সাথে অসংখ্য স্যাটিসফাইড কাস্টমার দেশের প্রতি কোণায়, এবং তারা তাদের নেটওয়ার্ক কভারেজের সীমা বৃদ্ধি করছে প্রতিদিন। বিশাল জানতে আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.fabnet.in অথবা আমাদের ফলো করুন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে। কল আস অন 03340930000। ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে, তাতে মনে হয় স্যালারির পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কিন্তু স্মার্ট হওয়া যায় না। একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল योर मेडिकल इश्यूज एंड शॉपिंग नीड्स। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। कॉल अस ऑन 0334093। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि kokborok koktमावा पुलानो फादिनाले न तिनिनि koktमा बखरक रक
Graksalo Rajakor Agulini, Nazrul Kalak Shetro Klaizaka, Kaisni Morchane, Shangzukto Executive Committee Meeting, Pandawan Aroy Okra Angimanjaka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shahate, Hastini Deputy CM Jishnu De Burma, Manjaka BJP National Joint General Secretary, Bishati State Northeast Organization, General Minister, Phanindra Sharma Akoshong. Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo, Kraksalo Haina Hai Kiflit Langjaka, President Election ni Ballot Box. Kraksalo Krak Naimathangni Tuidul Mumbai, Bidhan Sabha Strong Room Nishimi, Maharaja Bir Bikram Bir Khongkhola Tlangjaka Ballot Box. Aboni Yagulo Fungni Flight Tlangi Thangka Delhi. Paithago Teleri Tonyaway, November Talni Fast Week ni Bishingono, Village Council Chongmarni Shamuhumong Paisuk Runani Bagai, Saklai Murkha Tripura High Court, Rajesh Deparma Italia Deparma by Klaizak, PIL ni Pir Mungo, High Court ni Chief Justice Indrajit Mohan Tite, Justice S.D. Choddo Patai or Saklai Murkha ni Shaka, Kerong Kerung Advocate Mintu Deparma. Blog what Hangmani Lamawo, Lahar Party Mungok Lai Tim Ragzak, Mohanbog Block ni by Chairman Jitendra Das J. Kroksa Hamzuk, Kroks Haldipro, Melagor ni Chondigar Amsayo, 50 foot Kutugo Klai Tanka Jitendra Das ni Malkong. Party Muni Yaglo, Tim Razak Kira Horzak Habono, Melagor Sak Hamnogo, Abuni Yaglo, Horzaka Agotala Jibishak Hamnogo. Lama Hamish Namnani Shanmugo, Kraksala Singarbil Amsayo, Koila Shohor Pultali, Lahar Kasulaka, Singarbil Amsani Lupuro, Koktama Mankana Amsayo Tangshoga, Koila Shohor Tanani Police, Abahakina Fungi Dam Zuku Jora Nishimi, Sharik Damba Jora, Damsar Romoy, Mutubzali Tonka, Koila Shohor Pultali Lahar. In 2023 Bidhan Sabha Chongmari Nobus Kangotone, Kraksala Bagma Mondal ni Shak Tharbungbai, Telakong Hatio Klaizaka Kaisa Hati Kutum Panda, Pandawan Aroy Okra Angimanjaka, BJP ne Haste Achukan Yakso, Patal Kanya Jamatia, Manjaka Mondal President, Jagat Kishore Jamatia Day, Janajati Morchane President, Binanda Jamatia no Kopi Kubun Ajamarok. Tabuk Koktama Shukrubai. Kraksalo Rajakor Agulini, Nazrul Kalak Shetro Klaizaka, Kaisne Morchane, Shangzukto Executive Committee Meeting, Pandawan Aroy Okra Angimanjaka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shahate, Hastini Deputy CM Jishnu De Burma, Manjaka BJP National Joint General Secretary, Bishati State Northeast Organization, General Minister, Phanindra Sharma Akoshong. Sekango Jora Kazak Tongmani Hagef, Hani 2023 Bidhan Sabha Chongmari Nobus Kangotone, Kraksalo Rajakor Agulini, Nazrul Kalak Shetro Klaizaka, Kaisne Morchane, Shangzukto Executive Committee Meeting, Pandawan Aroy Okra Angimanjaka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shahate, Hastini Deputy CM, Jishnu De Burma, Manjaka BJP National Joint General Secretary, Bishati State Northeast Organization, General Minister, Phanindra Sharma Akoshong. Ashalo Shangzukto Morchane Executive Committee Meeting o Manjaka, Kaisne Morchane Haste Hangote, Bukakste Committee ni Ojamarok, Abahakino Manjaka, BJP ni Joto Emlete Montri Rock, Boot Level Jorate, Bodolno Krak Klaiti Senani Nahar Mungo, Okoksa Panda Klaizakmani Hinishaka, BJP, UBJ Morchane Ajokang Shamir Ghosh. এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়জির শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন। ধনুর রঙিন ছটা চিরকালই সৌন্দর্যের এক অসাধারণ প্রতীক।
নমস্কার সবাইকে। আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 7টি মোর্চা রয়েছে, 7টি মোর্চার সংযুক্ত কার্যকরী বৈঠক আমাদের নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমাদের এই কার্যকরী বৈঠক আমাদের দলের বিভিন্ন যে কার্যপদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের প্রদেশ স্তরে যে কার্যকরী বৈঠক মোর্চাগুলির হয়ে থাকে, এইবার একটা সংযুক্ত আকারে হচ্ছে। আজকের এই কার্যকরী বৈঠকে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন ভি সতীশজি, আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মহামন্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ আজকের আমাদের এই কার্যকরী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়া আমাদের বৈঠকে যারা আজকে আপেক্ষিক, তাদের মধ্যে রয়েছেন মোর্চার সভাপতি, মোর্চা কমিটির সমস্ত প্রদেশ স্তরের যারা সদস্যরা রয়েছেন। এছাড়া আমাদের জেলা সভাপতি এবং জেলার 2 সাধারণ সম্পাদকও আজকের এই বৈঠকে আপেক্ষিক হিসাবে আছেন। আজকের এই কার্যকরী বৈঠক থেকে মূলত আমাদের বিগত দিনের সাংগঠনিক কাজকর্মের যেরকম বিচার বিশ্লেষণ হবে, তেমনি আগামী দিনে আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিশা তৈরি হবে। আমাদের বিশেষ করে 2023-এর যে আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন, এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় রণনীতি তৈরি হবে, এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা আমাদের বিশেষ করে মোর্চার যে সংগঠন রয়েছে, সে সংগঠনের যে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিশা আজকে এখান থেকে এই কার্যকরী বৈঠক থেকে তৈরি হবে। আমার নাম সমীর ঘোষ, আমি প্রদেশ সভাপতি ওবিসি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ। बुथ लेभेल जरातै बदलनो करा खलायै तिसानानि नाहारमुंनो कारिब बदलनि फाइनाय 2023 विधानसभा चंबारितै विलेज काउन्सिल चंबारिनो तैयै आ सालनि कक्सा पान्डावा सालायजाखा कक्लाम हने शाखा बीजेपीनि कुचु पाजामारक राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणामनि कक्थुम चिनिखरा हाकतरनि राष्ट्रपति चौमारि पाइमानि यागुलो क्राकसालो हायना हाय किफ्लेट लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राकसालो क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ विधानसभा स्ट्रंग रूम निसिमी महाराजा बिरबिक्रम बिरखुं खोला तलांजाखा बेलट बक्स आबनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगि थांका दिल्ली तांसालो हाकतरनि जत हास्तेवा खलायजाखा हाकतरनि राष्ट्रपति आसुकथायनि बागै बुट नाहारमुं आबो हाइकेनो आसालो हास्तेवा बनाहार जाखा राष्ट्रपति आसुकथायनि बागै बुट विधानसभानि लबिवा बुट रेखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा डेपुटी सीएम जिष्णु देबबर्मा एक्स सीएम बिप्लव कुमार देबनो खबुई हास्तेनि जत मंत्री एमपी ते एमएलए रक चंगमारि पाइमानि यागुलो क्राक सालो हायनो हाय किफलित लांजाखा प्रेसिडेंट इलेक्शननि बेलट बक्स क्राक नायमोथांनि तैदुल मुंबाइ हास्तेनि चंगमारि बेदेंनि दागिफां किरण गितेनि नायकल मुंगो आसालो विधानसभा स्ट्रंग रूम निसिमी एमबिबि बिरखुं खोला तलांजाखा बेलट बक्स आबनि यागुलो फुंनि फ्लाइट तलांगै थांका दिल्ली हास्तेनि खरक दक्ति एमएलए नि बिसिंग खरकसा एमएलए सिमिनो बुट रेफाया हिनि शाखा हास्तेनि चंगमारि बेदेंनि दागिफां किरण गिते After casting of votes by MLAs of Tripura, the ballot box which was issued from Election Commission is now being sent back to Delhi to the Parliament for the counting purpose. And this ballot box will be accompanied by the ARO and our staff along with all the documents. This will go via Calcutta and will be
reaching around say 2 p.m. in the Parliament. Thereafter, the counting will happen on 21st July. Thank you. Sir, how many votes are you placing? Our assembly has a strength of 60 and about 57% casted here. 2 votes were I think casted in Delhi and 1 MLA was absent. फाइने 21 जुलाई लेखा जांनाय राष्ट्रपति चंमारिनि बुट फियाबा बुट लेखा मुंनि सुकांनो हास्तेते हाकतरनि लुकुरक स्राय स्राय साइमानजा फाइने सालो हाकतरनि प्रेसिडेंट साबो अंनानि थां तंग हिनै राजकर आगुलिनि सिमी प्रनमनि ककथुम चिनखरां पाइथागो टेलेरि टंयावै नभेम्बर दालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंगनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि सामुं हुमुं पाइसुगदोनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाइकोर्ट राजेश देबरमाते दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंग हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महन्तिते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनि सागा केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा कोरोना बेमारनि चाचारानो शिलसावै बिसिसानि स्लाइ गोबां जरा विलेज काउन्सिलनि चंमारिनो उसलो दोका हास्ते हाफां फियाबा पाइथागो चंमारि ख्लायावै ते यकनानि बखागलिया हास्ते चंमारि पेदेब हास्ते ते हाक्टर गोनाङै कोरोना बेमार मानजना ननि बांमारि तलाव अंखरमानि याग्लब चंमारि ख्लायनानि मुंना हारिया हास्ते चंमारि पेदेब फियाबा कोरोना बेमारनि जरावनो बाहागे ख्लाय मानखा हास्तेनि म्युनिसिपल चंमारि ते विधानसभानि फिल्ड चंमारि आबुनतयै कतर बसायो कसाजाक ताबुक हास्तेनि चंमारि बेदेकते हास्ते हाफां पाइथागो विलेज काउन्सिल नतयै हास्तेनि कुचुक दरबार नग PIL ख्लायक्या केरंकरं राजेश देबरमा ते दालिया देबरमा एडवोकेट मिन्टु देबरमा अरूप देबरमा रश्मिता जमातिया ते H देबरमा बाय ख्लायजाक अ पेटिशन नतयै लाइथांनाय 13 जुलाइ सालमारिव हायनो हाय ख्लायजाका हेरिं आबुनि यागुला तांसाल हास्तेनि कुचुक दरबार नगनि बिसिंतै अंखरका जाजमेन्ट पाइथागो टेलेरि टंयावै नभेम्बर दालनि फार्स्ट वीकनि बिसिंखनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि सामुं हुमुं पाइसुग्रोनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाइकोर्ट राजेश देबरमाते दालिया देबरमा बाय ख्लायजाक PIL नि पिरमुंग हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महन्तिते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनि सागा केरंकरं एडवोकेट मिन्टु देबरमा all case actually of PIL Tripura High Court high ख्लायजाका अजा गनै पिटिशनार दंगो राजेश देबरमा ते दालिया देबरमा बर कननैनो चिनि कलिग ब्रादर ते सिस्टर बर प्रेक्टिसिंग एडवोकेट नो अ पिटिशन जों जे हाई कोर्ट ख्लायमानि हिंगा बिसेसकै जों साइमानो थानाय 7 तारिख मार्च 2021 अलरेडी थानाय जे विलेज कमिटी दंमानि 587 विलेज कमिटी त्रिपुरा राज्य दंमानि अ विलेज कमिटीनि टेन्यूर एक्सपायर नै थाका अथवा पाई थांका किन्तु थानाय प्राय 1 बছর 3 मास लायै प्राय 1.5 बছর कासाकासि जरा लाई थांमनि परेखनो त्रिपुरा सरकार बा स्टेट इलेक्शन कमिशन अफ 587 विलेज कमिटीनि इलेक्शन न ख्लायनायनि प्रयोजन माने खायलिया आबनि बागै जों हाई कोर्ट एप्रोच मा खायया जों PIL पिटिशन फाइल खायो थानाय मे मासो पुइलाव केस काखा आबनि यागलो स्टेट गवर्नमेंट दुई बार एफिडेविट फाइल खायया बरकनि टेंटेटिव डेट बरक एफिडेविट नि माध्यमे सागलाय रिका किन्तु थानाय लास्ट फाइनल हियरिंग जे फ्रंगो आबनि परे जे फाइनल हियरिंग नि इंमानि परे 13 तारिखो सिनि हाई कोर्ट नि होते जजमेंट नखका ओ जजमेंट नो साका जे और रायो साइ रिखा जे नों जे सामानि नवेम्बर नि पाइथाक दिगि जों एक्सरसाइज न कंप्लीट खायनाय बा इलेक्शन खालायै रिजल्ट रिबै विलेज कमिटी ओ कताल कमिटी आसुबे रनाय हने जे राज्य सरकार सामानि अबनो जों कन्टेस्ट खालायफिका कन्टेस्ट खालायमानि परे फाइनली हाई कोर्ट अबनो राय रिखा जे नवेम्बर नि पाइथागया नवेम्बर नि पुइला जे पुइला वीक पुइला सप्ताहनि बिसिङनो जत्त इलेक्शन नि जत्त एक्सरसाइज कंप्लीट खालायै कताल 587 जेता विलेज कमिटी दङ ओ विलेज कमिटी न कताल के आसुग्रिबै बरनि सामुंगो बारजा थेपानानि बागै
डाइरेक्शन रिजाखा बा दागी जाखा हाइकोर्टनि तरफ हयते ओंगा ते कैसा जों अर नुगो जों अब हाइकेनो थानाय जे टीटीएडीसी नि इलेक्शन नबो जों अब हाइकेनो प्राय 1-1.5 बोसोरनि परे जों केस खालाय माना हारो अजा कैसा सिनि वन सप्ताह खालायो जों त्रिपुरा सरकाय सिनि मानथाय सप्ताहनो जेता भारतनि संविधान रिउइ मानि ओ मानथाय सप्ताह बा सिनि अधिकार न जों माननानि सिनि क्षमता करिखेदा बा अधिकार करिखेदा आबनो जों वन सप्ताह खालायो जों माननानि हिंकायनो हाइकोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ सुप्रीम कोर्टआव थाङै केस खालायनो नांगौ जों भारतनि नागरिक नै सिनिखे मानथाय सप्ताह करिखेदा अब कैसा प्रश्न बालायखे कतरमा जाय होक अकंग जों आसो फलकना थांलिया कारण चिनि फेवराव हाइकोर्ट जाजमेंट रिउइ देखा तै जों हाइकोर्ट नो आबनि बागै बेलायखे हामबाय जानांगौ तै खाका हामयाफारो तै त्रिपुरानि जत लुकरंग जों अबनो कसाना मुसुङो फाइनाल जे नभेम्बरनि बिसिंगो जे 587 ता सिनि विलेज कमिटिनि इलेक्शन ngano बा चंबारि ngano ओ चंबारियाव जाते कसांखे जाते सिनि त्रिपुरानि अधिकार न जों सिं साक न सिनि जे सामु हुमुंगो 587 विलेज जों जाते सराय के नायथके सामु हुमुरो खालायमाननि बागै जतन गाहाम करंखे जानजारि जे वन सुकमानि अमहाके अधिकारनि जे इमप्लिमेंट खालायनायनि बागै निजिनि सामु हुमुं एलाकाव डेभलपमेंट yang तंगरंग सामु जारिनायनि बागै कमिटि आसुग्रेनायनि बागै नर फर्स्ट वीक नि बिसिंगो बा आबनि से सिगांफोराव इलेक्शन जेफ्रो उंगो जतन सराय के बोर्ड दिवै कताल कमिटिनो आसुग्रेनायनि बागै जतन मासाइटक लायने हाइकोर्ट नि अस हाक्लाय मुंनि यागुलो एडिसि हाफांते त्रिपुरा मथानि अजामारंनि बिसिंगो नुकजाखा खाटु मुंते टंथंमुं आबो हाइकेनो विलेज काउन्सिल चंमारिनि बागै त्रिपुरा मथानि जत आदंरंनो तियार तंनानि बागै साक्लाय मुं रेखा त्रिपुरा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फियाबा ताबुक आबनो नायनानि हास्ते चंमारि बेदेंनि बखाक्ते विलेज काउन्सिल चंमारिनि सालमारि बुफ्रु साक्लायजाक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ब्लॉग थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपुर मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि यागलो थिमरागजाक खे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबनि यागलो रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो क्राक सालदीपुर किरिमा सिंसा काइसा लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो ब्लॉगआव थांमानि लामाव पार्टीखा अ पार्टी मुं ब्रेक फेल इंगै 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङै सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक आबनि यागुलो लगिनो थिमराजाक खे मेलागढ़ सा खामनगो तलाङै थांका बरंनो फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा बरंनि साक बेलाय हामियानि बागै पाइथगो रहरजाका आगरतला जिबि सा खामनगो पार्टी मुंनो तैयै आमसानि खरकसा ताखुक साका 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं हनै एमनि चलेदे কোন জায়গাটা এটা এটা হলো পূর্ব চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জায়গাটা আপনার কালাপানিয়া ধরে কালাপানিয়া উনি কোন ব্লকে ছিলেন উনি মোহনবাগ আরডি ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান আরডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান নামটা জিতেন্দ্র দাস ও আমাদের মোহনবাগ আরডি ব্লক চেয়ারম্যান উনি ব্লক অফিসে যাওয়ার সময় কিভাবে হয়েছে তো আমি অনেক সঠিক খবরটা পাইছি না কিন্তু প্রায় তো 50 ফুট নিচে গাড়ি দেখা যাচ্ছে পড়ে গেছে দুজন লোক ভালোই আহত হয়েছে তাদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে এখানে কি চেয়ারম্যান ছিল নাকি হ্যাঁ এখানে ভাইস চেয়ারম্যান ছিল এখন তাহলে কি অবস্থা রয়েছে মোটামুটি মেলাগড় হসপিটাল তো প্রাথমিক চিকিৎসার পর জীবিত রেফার করা হয়েছে এখনো সঠিক কোন যেতে পারছে না কারণ হচ্ছে মাথাতে প্রবলেম আছে সিটি স্ক্যান করাইতে হবে তারপর বোঝা যাবে কি হয়েছে
Party Mungo Mohanbog Block ni Vice Chairman Jitendra Das ni Pokrok Day Mukhango Belai Dukuman Mani Koktoma Abo Haikeno Besak ni Dal Bidal Thayo Shaku Dukuman Kabini Loyo Tongnai Berei Bureau Report Chini Khorang Lama Hamesh Namnani Shanmugo Kraksula Singarbil Amsayo Koila Shohor Fultali Lahar Kasulaya Singarbil Amsani Lukuro Koktama Mankena Amsayo Tang Shoga Koila Shohor Thanani Police Aba Hakena Fungni Damchuku Jora Nishime Sharik Damba Jora Damsar Romoi Mutubzagi Tonka Koila Shohor Fultali Lahar BC Koloma Jora Romoi Himnani Bagi Chugya Angza Koila Shohor Fultal Nishimi Singarbil Amsa Jora Kilometer Kaisni Lama Lamani Kazar Kazaro Kwa Hake Chaka Hakor Aba Hakino Lamani Kazar Kazaro Bai Kalakia Kalbert Piabash Namnani Mungna Haria Haste Hafang Salkisha Sakangno Lamati Faimani Jorawa Tom Tom Filzagi Shaka Dukumanka Koroksa Sakrazek O Lamatino Singarbil Amsani Jotto Lukurok Uskol College Day Hatiwa Thangla Suklanyani Kaisa Susuruk Lama Piaba O Lamanos Namnani Bagai Shakthar Mungna Haria Block Day PWD Bedek Aboni bagite mungsa lama nuhurja kya angai kraksalo lama hames namna nishan mungo Singarbil Amsayo Koila Shohor Fultali Lahar Kasulaya Singarbil Amsani Lukurok Koktama Mankena Amsayo Thangi Shogya Koila Shohor Thanan Police Aba Hakena Lama Kashumani Koktama Manei Amsayo Thangi Shogya Koila Shohor Bukhaksani DCM Mongol Deb Burma Piaba DCM by Cox Hanani Bagai Goshliya Amsani Lukurok বিশেষ করিয়া ৫ নং ওয়ার্ডের নারী পুরুষ দল মত নির্বিশেষে সবাই আমরা দীর্ঘদিনের দাবি যে রাস্তা সংস্কার সিঙ্গিবিল ন্যাশনাল হাই টু ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত দীর্ঘদিনের রাস্তা অকেজো রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না হসপিটাল বাজারে যাওয়া যায় না হাটে যায় না 3 দিকে রাস্তা খারাপ আমরা এক কথায় বর্তমান যুগে এটা চলে না পৃথিবীতে এমন কোনো ছবি নাই আমার জানা মতে নাকাবন্দি হয় যে আদিম যুগে যেরকম আছিল সৃষ্টি এর চেয়ে আরও বেশি আমরা আপনারা প্রশাসনের লোক যদি আয়া দেখে বিশ্বাস করব পনার কারবারি সম্পূর্ণ পনার ডেকটা উল্টি গেছে কি তার যে রাস্তা যে খারাপ বরযাত্রী পড়ছে গর্ভবতী মা অটো ইয়তাকি টুকটুকটাকি উল্টিয়া পড়ছে দীর্ঘদিনের দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিন দাবি করছি ডিএমের কাছে ভগবান দাস মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আরও কেউ ওনার কাছে কোনো কাজ হয় নাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করছি কত বছর ধরে এই রাস্তা অবস্থা দীর্ঘ 10 বছর তো মূলত এই রাস্তাটা উপরে মানে কতটা ফ্যামিলি নির্ভর আছে 500 ফ্যামিলি তো এই রাস্তাটা মানে সিঙ্গিবিল থেকে কই গেছে সিঙ্গির এই ন্যাশনাল হাই থেকে পিডব্লিউ ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত তো মূলত আপনারা কি চাইতেছেন আমরা রাস্তা অচিরেই এটা যাতে সংস্কার হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত লেভেলে কি আপনারা জানাইছেন সব একদম মন্ত্রী লেভেল পর্যন্ত কোন ধরনের সংস্কার হয় না না কোনো কর্ণপাত হয় না প্রশাসনের তো আপনারা মানে কতটুকু পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবেন আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য যতটুকু পর্যন্ত আশ্বাস পাইছেন না আমরা যত সময় প্রশাসন আমরা কাছে আয়া স্বীকারোক্তি যত সময় করছে না আমরা রাস্তা অবরোধ করবই করব তো এই যে রাস্তাটা খারাপ এর ফলে কি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে কয়েকটা হয়েছে তা তো বর্তমান যুগে এটা হয় না বর্তমান যুগে এটা হয় না এরকম কোনো জায়গা আছে করে আমার মনে হইতেছে না সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে যে এরকম আছে কি বর্তমান যুগে যে Abubai Pungni Damchuku Jora Nishime Sharik Damba Jora Damsar Romoi Mutubzagi Tonka Koila Shohor Fultoli Lahar Paitago Kraksal Harini Damba Jora Wa Hankoni Additional DM Paye Osamutani Shikangno Borni Lamanos Nami Renani Kok Remani Bai Yakari Reza Khalahar Kasumong Bureau Report Chini Khorang
2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙো তনে ক্রাকসালা বাগमा মন্ডলনি সাক্ষার বুংবাই ঠেলাকং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথुम पान्डावा नारय अकरा अंगे मानजाखा बीजेपी ने हास्टे आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया मानजाखा मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया ते जनजाति मोर्चा ने प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया न खबै कुबुन अजामारक Tipramothani challenge no uklogo tone फाइनि 2023 विधानसभा चंमारिनि बिरमुंगो कामी बेराइजाक हास्टे बीजेपी नि आजुखां याक्सो पाटल कन्या जमातियाते बीजेपी जनजाति मोर्चानि अजामारक फाइनि 2023 विधानसभा चंमारिनो बसकाङो तने क्राकसाला बागमा मण्डलनि साकथार मुंबाय थेलाकुं हातिओ ख्लाइजाखा काइसा हाति कुथुम पान्डावा नारय अकरा अंगि मानजाखा बीजेपी नि हास्टे आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया मानजाखा एक्स एमडीसी जय किशोर जमातिया मंडल प्रेसिडेंट जगत किशोर जमातिया गुमती हांकनि वाइस प्रेसिडेंट रथिन्द्र लाल जमातिया ते जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट बिनंद जमातिया न खबै कुबुन अजामारक आसालनि हाति कुथुम पान्डाव ककनारखा एक्स एमडीसी जय किशोर जमातिया ते बीजेपी नि हास्टे आजुखां याक्सो पातल कन्या जमातिया Sini agenda bagai parti problem singke tangan patal tinggalnya agenda ulang. Baru thomsan le parti problem sahiya hi mak. Andolan mak kai sisam le. Tawat create parti problem sebang nai hisan kanggen ya tasikriha. Create parti problem sebang nai. Sen pakai kenamle sini produk jigre parti problem nai kene. London thame se I support create parti problem. Bersih se kesa ai kono dah. Support তার মানে সাপোর্ট আছে তো আর সাপোর্ট খাইনি হোমানি কো এখানে নাইলে সাবো সাপোর্ট আছে বলে ইমানদারে সাবো তিনি শুনবে সোশ্যাল মিডিয়ার সিনে যদি রকে পাতি প্যালেন নাকি আই সাপোর্ট তাহলে আই ওয়ান পাতি প্যালেন বিসিটা উই ওয়ান পাতি প্যালেন হলিতা বলে আই সাপোর্ট পাতি প্যালেন সাপোর্ট আছে বেসিক্যালি লিডার করিকা আই মানে লিডার করে Parti sarbat khayi maya. Leader kri parti sarbat khayi maya. Ti pramotha koidin sarbat khayi sensia. Kintu boro be sai bana 2023 jora te jeto nai 2023 last fight kri shaka. Boro be saka 2023 jora sipa boro be last ostito. Ngeta bo ostito ni si boro morai. Amne bangile boro suraksak ni sai kobar hoito 2023 jora si boro be ayu ho last fight. Sensa saya কিন্তু বড় তো মুসামু বাই খানকে 2023 এর সবর সময়া ও 22 জানি পাইলে থাকনো আগলে প্রবলেম সিনি সিনা যাই अब किसी आंचलिक पार्टी बाहर करेगी संगमा करके तो पड़ी हमारी के प्ले आवरो से संगठनी का हम की मसलाई बोले ये सिरी भारतीय जनता पार्टी और हरिजन तो पड़ी पार्टी सी आरसन बासरी पांच सात लगी सिनी मन खायो सिनी तों कसंगो सिनी हमारी नो सिनी हानो ते बसुं ससा के रोतो नहीं नारगले नि बगसी भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की नीचे बात लिखो है तुम्हें हासिल करना हमारी नहीं जनता पार्टी हो गई बोला तो बनना क्या कि ब्राह्मण था ठंडी तब नहीं निकसा तो तुम्हें बोला तो मैं फिरना ना इकोनॉमिक से तो ही था कौन बड़े नेशनल सेंट्रल बोर्ड तो ही था जो तो हमारी में यकीन का सही है हमारी ना ना अब लोगों डिसाइड कर दी साथ बैठा हमारी में नहीं वाला में नहीं अब लोगों আর গবক সায়া তিনি যেহেতু সরস্বতী মন্ডল হইতে ও বাজেশ্বর নারী জাখা অথবা অমর সমাখা বসাতে দেখি পড়নে নিজের সবাই থাকা তারপরে ইন্টারনেট নে তিনি আর আসবে না স্যাটেলাইট নেট দাও সারা বিশ্ব এই বাক্সতে সিনি ইয়া গো ঠিক হয়ে গেছে তবে ইন্টারনেট না তা খাইতে এনজয় খাইতে आसालनि हाति कुथुम पान्डावो आमसायो सिक्ला सिक्लिते जाक्राजो संनि फाइमारि बेले मकलक लाइथतक
Takar jala nishimi ashok ni kokthum chini khorang. Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayung te hakton ni koktoma tuwi fai tongo lenglamani yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Graksalo Rajakor Agulini Nazrul Kalak Kshetro Khlaijaka Kaisni Morchane Sangjukto Executive Committee Meeting Pandawa Naroi Okra Angi Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Dev Burma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State Northeast ne Organization General Minister Phanindra Sharma Akosong Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo Kraksalo Haina Hai Kiflit Langjaka President Election ni Ballot Box Kraksalo Krak Naimathangni Tuidul Mumbai Bidhan Sabha Strong Room Nishimi Maharaja Bir Bikram Birkhong Kholat Langjaka Ballot Box Aboni Yagulo Fungni Flight Tlangi Thangka Delhi Paithago Teleri Tonyaway November Talni First Week ni Bishingono Village Council Chongmarni Samuhumong Paisuk Donani Bagai Saklai Murkha Tripura High Court Rajesh Debarma Italia Debarma by Klaizak PIL ni Pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty Justice SG Choddo Patai or Saklai Murkha ni Shaka Kerong Kerong Advocate Mintu Debarma Blog o thangmani lamao lahar party mungo klai thim rakjak
Mohanbok Block ni Vice Chairman Jitendra Das te Kroksa Hamzuk Krak Saltipura Melagor ni Chandigarh Amsayo 50 foot kutugo klai thangka Jitendra Das ni Malkhong Party muni yaglo Thimrajak the Rohorjak khabono Melagor sak khamnogo Abuni yaglo Rohorjaka Agartala jipi sak khamnogo Lama Hamesh Namnani Shanmugo, Graxla Singerbil Amsayo, Koya Shahar Pultali, Lahar Kasulaya, Singerbil Amsani Lupuro, Kokma Mankana Amsayo Tangshoga, Koya Shahar Tanani Police, Abahakina Fungi Dam Tukujora Nishimi, Sharik Dambajora, Damsar Romoy, Mutubzali Tonka, Koya Shahar Pultali Lahar. Bidantoba Chongbarino Buskangotonei, Krasalabagma Mondalni Shak Tharbungbai, Telakong Hatio Klaizaka Kaisa Hati Kutum Panda, Pandawa Naroi Okra Angemanzaka, Vizipine Haste Achukan Yakso, Patalkanya Jamatia, Manjaka Mandal President, Jagat Kishore Jamatia Day, Jonazati Mortane President, Binanda Jamatia no Kobi Kubun Ajamarok. Tabuk Koktama Shukrubui Salbrumni Nangmani Mani Knini Mulaza, Kutugo Kasamani Party Mungno Shazamani Loglogi, GST Roshaway Nahana Nishan Mungo, Graxala Raza Kor Agulini, Laharok Hadumani Relic like a CPIM Pochimzilla Committee. Watinyo mechene asalo melar mat Pochimzilla CPIM Tangnok Buskangni Shime, Relic Senzagai, Raza Kor Agulini Dalbidal Lahar Kitingai, Klaizaka Katumani Himbotok. Reliwa Hastete Haktor Hafani Dalbidal Lukaham Samong, Kebeng Mungotiye, Shazamani Kokshil Samukti Shaka, Yaksi Bodolni Ozamarok. Tax GST আপনারা জানেন গত মাসে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে চণ্ডীগড়ে তাদের যে জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং সেই মিটিং থেকে তারা দেশে বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য যেগুলো প্রতিদিন প্রতি বেলাতে আমাদের প্রয়োজন প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলি না হলেই আমাদের চলে না চাল ডাল মুড়ি দই পনির অর্থাৎ দুগ্ধজাতীয় প্রচুর জিনিস যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন পুষ্টির জন্য এগুলো ব্যবহার করেন এই দ্রব্য সামগ্রীর উপরে ভারত সরকার জিএসটি চাপিয়েছে 5% থেকে 18% পর্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়েছে তারা বলছে তাদের কোষাগারীয় যে ঘাটতি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে তো সাধারণ মানুষের উপর এই ট্যাক্সেশন কেন এই ট্যাক্সেশন ভারতবর্ষের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি বা কর্পোরেটস তাদের উপর কেন তারা আরোপ করেন না তাদের উপর থেকে ট্যাক্স তারা কমিয়ে দিচ্ছেন ছিল 30% করে দিয়েছেন 15% থেকে 22% বড় বড় ধনীদের উপর এবং লাখো লাখো কোটি টাকা তারা ধনীদের কর ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন ধনীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সুযোগ করে দিচ্ছেন এই হচ্ছে অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি অবিলম্বে এই জিএসটি সাধারণ মানুষের উপর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে বাতিল করতে হবে এই দাবিতে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছি ধন্যবাদ Bureau Report Chini Kharang Graxala Brown Sugar no Khawai Tripura Border Lokhipur Amsani Lukurong Yako Manjaka Dras Palnai Koroksa Hamzuk Binimung Mita Kalwar Paithago Kishamisha Butok Klaimani Yagula Patarkanti Police ni Yago Yafari Kabona Amsani Lukurok
साल कलंगमा जरा रमै इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर लखीपुर हाटिवा ड्रग्स स्मुगलार्स नि सामुं ख्लाइमानि लगे दालबिदाल सामुं हामिया ख्लाइमानि ककसिल सामुं आबोनि बागै साल कलंगमा जरा रमै बन नाचमलाय टंलाइमानि आमसानि लुकुरक ड्रग्स फालमानि लगे बुसाक फालमानि बानियाव बकरंजाक अ हामजक पाइथागो क्राक सालो आमसानि लुकुरंनि यागो ब्राउन सुगार न खबै अ हामजोंनो रम लाखिया आमसानि लुकुरक आबोनि यागुलो पुलिसनो रहरका कक्टमा पाइथागो किसामिसा बोतक ख्लाइमानि यागुलो पाथरकान्दी पुलिसनि यागो याफारि रेखाबनो आमसानि लुकुरक নাম মিতা লোহার তাই আজকে কত দিন থেকে প্রায় 5 বছর থেকে তাই এরকম করে তাই আমরা গ্রামের মানুষ আরো করছেন তাই কিন্তু গ্রামের মানুষের এলাও করছে না না করা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ তাই লোক ছাড়ি দিচ্ছে তাই বেটাও বাইরে থাকে তাই বেটার কথাও শুনে না তাই ঘরে দুইটা মেয়ে আছে না বড় বড় তাই মেয়ে দুটা দিয়ে তাই ব্যবসা করে দিনের বেলা করে ডাক্তার ব্যবসা রাত্রে করে তাই মেয়েদি ব্যবসা মানে দেহ ব্যবসা তাই করে আমরা দুই দিনে তাই ওয়ার্নিং দিছি তাই আমরা কথা শুনছি আজ সকালে ওয়ার্নিং দিছি আজকে কি রকম মানে আজকে আমরা কইছি তাই আমরা প্ল্যান করছি তাই আমরা ধরতাম আমরা সকালে গেছি থানাত জন্য আইছি তারা কইছেন ঠিক আছে তোমরা ধরতে পারো মাল বার ধরতে পারো আমরা খবর দিই আমরা এখন আমরা আইছি বেতন কইছেন মিডিয়া আইয়া তাইরে ধরতে তাইরে কইছে আমরা আমার বেটাও ননি তাই কইছে না কইছে ও বাইরে গেছে তুমি যা মাত হসপিটালে কইছে না বড় আইছিন না আমি সব বাইরে গেছে কইছে তো ডাক্তার বুটলা দে কইছে না আমি বেচি না কইতে তাইরে ইয়েতে সরন জায়গাতে আমরা বাইরে করছি টানিয়া তাইরে রাস্তা টানছি আনি আমরা বাইরে করছি বাইরে করার পরে ওটা কইছে আমি আনছি ও তাইরে দুই তিনটা মারছি মারার পরে কইছে না তাই বাইরে করছে তাই তাই লগে আসলো ও আর কি তাই আমরা ড্রাগস বলতে কি রকম পাউডার মধ্যে কয়টা মিলছে কয়টা মিলছে আপনার নাম আমার নাম সিদ্ধান্ত पाइथागो दुखैबे खावै थानाव तलाङै थांका बन पाथरकान्दी थानानि पुलिस पार्टी मुंनो तैयै जायतगै नायतो मुङो अंखरजाक आसाम पाथरकान्दी थानानि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंगो क्राकसाला अदिपुर गुकुलपुर आमसायो लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंगो फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक साल कलंगमा जरा रमै उदिपुरनि गुकुलपुर रोंनगो करै नांमानि फोरोंनाय रोंनगो करै नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरां आबोनि बागै अबाहाय तुंमानि जरावो बेलाय जोंजल क्लाइजाक रोंनकनि रोंस्रोंनाय रक आबोनो तैयै रोंनकनि फोरोंनाय रंनो सामानि यागुलबो नाहार जायगा मुंसा साखथारमुं आबोनि बागै क्राकसालो नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंगो उदिपुरनि गुकुलपुर आमसायो लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक आबोबाय खाकनिबो खाकनिनो लामाव गोजावै टंखा गोबांमा मालखं फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंगो फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक কি কইছে আর এসির কথা কি কেউ কইছে এটা কি সরকারি বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় তো এসি কে কইছে কথাটা কে কোন সাবজেক্টের সমাজবিদ্যা কি কইছে বাড়ি থেকে এসি লইতা না স্কুলে আইতাম না কবে থেকে কইছে কথাটা জানছে নিয়া হইতে পারে সালে তো আইতে এসি লই আনে স্কুলে টাকাটা কে দিব এসির টাকাটা কে দিব সরকার দিব না তোমরা কইছে এসির টাকাটা কে দিব হ্যাঁ पाइथागो रोंनकनि फोरोंनाय रकनि साखथार मुंबाय स्कुलनि रोंस्रोंनाय रंनो कय मुंना रोंमानि यागुलो रसावै नाहार जाखा लाहार कासुमुं उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां दिनैनि कक्टमा आसुक जरा तैनो तेबो हास्ते हायंते हाक्टरनि कक्टमा साइमानानि बागै जयावै नाय तंगि चिनि खरां
হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। double zero double zero. জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Exponent Consultancy लाए हैं EduMilieu 2022, an education fair with a difference। 16th और 17th जुलाई 2 से 8 बजे तक आए चिल्ड्रंस पार्क अगरतला, एंट्री फ्री।
ঠিক চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Exponent Consultancy আয়োজিত oldest, trusted, biggest education fair EduMilieu 2022 North East 22 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন and education fair with a difference 16 ও 17 জুলাই দুপুর 2টা থেকে রাত 8টা Children's Park আগরতলা entry free It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Khulumka ang bano debarma norok jotono lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktmawa. Poilano fadinale na tinini koktma bokrok rok. Graksalo Rajakor Agulini Nazrul Kalak Kshetro Khlaijaka Kaisni Morchane Sangjukto Executive Committee Meeting Pandawa Naroy Okra Angni Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Dev Burma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State North East Organization General Minister Phanindra Sharma Akosong Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo Kraksalo Haina Hai Kiflit Langjaka President Election ni Ballot Box Kraksalo Krak Naimathangni Tuidul Mumbai Bidhan Sabha Strong Room Nishimi Maharaja Birbikram Birkhong Kholat Langjaka Ballot Box Aboni Yagulo Fungni Flight Tlangi Thangka Delhi Paithagoteleri Tonyaway November Talni First Week ni Bishingono Village Council Chongmarni Samuhumong Paisuk Runani Bagai Saklai Murkha Tripura High Court Rajesh Debarma Dalia Debarma by Klaizak PIL ni Pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty Justice S.D. Choddo Patai or Saklai Murkha ni Shaka Kerongkerung Advocate Mintu Debarma Blog o thangmani lamao lahar party mungo klai thimrakjak Mohanbag block ni vice chairman Jitendra Das te khoroksa hamjuk Krak Saltipura Melagor ni Chandigarh amsayo 50 foot kuthugo klai thangka Jitendra Das ni malkhong party mungni yagulo thimrakjak the rohorjak khabono Melagor sak khamnogo aboni yagulo rohorjaka Agartala jipi sak khamnogo
Lama hamya snamnani shanmugo kraksala Singarbil amsayo Koilar shahar Phultali lahar kasulagya Singarbil amsani lupuro Koktama mankhana amsayo thangi shogya Koilar shahar thanani police Aba hakina fungni damchuku jora nishime sharik damba jora damchar romoi muthubjagi tongka Koilar shahar Phultali lahar 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙ্গ তনে ক্রাকসালা বাগমা মন্ডলনি সাকথার বংবাই ঠেলাকং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথুম পান্ডা পান্ডাওয়া নারয় অকরা আঙে মানজাকা বিজেপি নে হাস্তে আজুফাং ইয়াকসো পাতাল কন্যা জমাতিয়া মানজাকা মন্ডল প্রেসিডেন্ট জগৎ কিশোর জমাতিয়া তে জনজাতি মোর্চানে প্রেসিডেন্ট বিনন্দ জমাতিয়া ন খবই কুবুন অজামারক Tabuk koktoma shukrubai. Kraksalo Rajakor Aguline Nazrul Kalak Kshetro Khlaijaka Kaisne Morchane Sangjukto Executive Committee Meeting Pandawa Naroy Okra Angi Manjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Dev Burma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State Northeast ne Organization General Minister Phanindra Sharma Akosong Sekango jora khajak tongmani hage Fani 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙ্গ তনে ক্রাকসালো রাজাকর আগুলিনে নজরুল কলক ক্ষেত্র খ্লাইজাকা কাইসনে মোর্চানে সংযুক্ত এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং পান্ডাওয়া নারয় অকরা আঙে মানজাকা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহাতে হাস্তিনি ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা মানজাকা বিজেপিনি ন্যাশনাল জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি বিশাতি স্টেট নর্থ ইস্টনি অর্গানাইজেশন জেনারেল মিনিস্টার ফণীন্দ্রনাথ শর্মা আকসং আশালো সংযুক্ত মোর্চানে এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং ও মানজাখা কাইসনি মোর্চানে হাস্তে হাঙ্গতে বখাকস্তে কমিটিনি অজামারক আবা হাকিনা মানজাখা বিজেপিনি যত এমএলএ মন্ত্রী রক বুথ লেভেল জরাতে বদলন করা খ্লাইটি সেনানি নাহার মুগ অকক্সা পান্ডা খ্লাইজাকমানি হিনি শাখা বিজেপি ও বিজে মোর্চানি আজুফাং সমীর ঘোষ এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়জির শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন ধনুর রঙিন ছটা চিরকালই সৌন্দর্যের এক অসাধারণ প্রতীক নমস্কার সবাইকে আজকে আপনারা জানেন যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে 7টি মোর্চা রয়েছে 7টি মোর্চার সংযুক্ত কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের এই কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের দলের বিভিন্ন যে কার্যপদ্ধতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের প্রদেশ স্তরে যে কার্যকারিণী বৈঠক মোর্চাগুলির হয়ে থাকে এইবার একটা সংযুক্ত আকারে হচ্ছে আজকের এই কার্যকারিণী বৈঠকে আমাদের সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন ভি সতীশজি আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মহামন্ত্রী ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যগণ আজকে আমাদের এই কার্যকারিণী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন এছাড়া আমাদের বৈঠকে যারা আজকে আপেক্ষিক তাদের মধ্যে রয়েছেন মোর্চার সভাপতি মোর্চা কমিটির সমস্ত প্রদেশ স্তরের যারা সদস্যরা রয়েছেন এছাড়া আমাদের জেলা সভাপতি এবং জেলার 2 সাধারণ সম্পাদকও আজকের এই বৈঠকে আপেক্ষিক হিসাবে আছেন আজকের এই কার্যকারিণী বৈঠক থেকে মূলত আমাদের বিগত দিনের সাংগঠনিক কাজকর্মের যেরকম বিচার বিশ্লেষণ হবে তেমনি আগামী দিনে আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিশা তৈরি হবে আমাদের বিশেষ করে 2023-এ যে আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় রণনীতি তৈরি হবে এবং সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা আমাদের বিশেষ করে মোর্চার যে সংগঠন রয়েছে সেই সংগঠনের যে বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিশা আজকে এখান থেকে এই কার্যকারিণী বৈঠক থেকে তৈরি হবে আমার নাম সমীর ঘোষ আমি প্রদেশ সভাপতি ওবিসি মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ
Board level joratei bodolno karak khlai tisanani nahar mungno karibo bodolni phainai 2023 bidan sabha chongbaritei village council chongbari no tei a salni koksa pandawa salaijak kha koklam hne saka BJP ni kujuk ajamarok Rajakor aguli nishimi pranamni kokthum chini khorang Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo Krak Salo Haina Hai Kiflit Langzakha President election ni ballot box Krak Salo Krak Naima Thangni Tuidul Mumbai Bidan Sabha Strong Room Nishimi Maharaja Birbikram Birkhung Khola Tlangzakha ballot box Aboni Yagulo Fungni flight Tlangi Thangka Delhi Tangsalo hakotorni joto hastewa khlaijaka hakotorni Rashtrapati asukthani bagi board naharmung abo haikeno asalo hastewa bo naharjaka Rashtrapati asukthani bagi board Bidan Sabha ni lobbywa board rekha hastini mantri Okra Dr Manik Saha Deputy CM Jishnu Deborma ex CM Biplop Kumar Debno khobui hastini joto mantri MP te MLA rok Chongmari Paimani Yagulo Krak Salo Haino Hai Kiflit Langjaka President election ni ballot box Krak nai mathangni Tuidul Mumbai hastini Chongmari bedeng ni dagi fangkiron gite ni naikol mungo asalo Bidan Sabha strong room ni simi MBB Birkhung kholat langjaka ballot box aboni Yagulo fungni flight langi thangka Delhi hastini khorok dokti MLA ni bisingo khoroksa MLA simino board refaya hini saka hastini Chongmari bedeng ni dagi fangkiron gite After casting of votes by MLAs of Tripura, the ballot box which was issued from Election Commission is now being sent back to Delhi to the Parliament for the counting purpose. And this ballot box will be accompanied by the ARO and our staff along with all the documents. This will go via Calcutta and will be reaching around say 2 p.m. in the Parliament. Thereafter the counting will happen on 21st July. Thank you. Sir, how many votes are you thinking? Our assembly has a strength of 60 and about 57% casted here. 2 votes were I think casted in Delhi and 1 MLA was absent. Faine 21 July le khajangnai Rashtrapati Chongmari ni put phiaba bud le khamungni sikangno hastete hakotorni lukorok srai srai saimanja faine salo hakotorni president sabo ongna ni thang tong hinai Rajakor aguli nismi pranamni kokthum chinkhorang Paithago teleri tongyawai November talni first week ni bisingono village council Chongmari ni samung humung paisuk dana ni bagai saklai murkha Tripura High Court Rajesh Debarma te Dalia Debarma bai khlaijak PIL ni pirmungo High Court ni Chief Justice Indrajit Mohanty te Justice SG Choddo patai or saklai murkha ni saka kerong kerong advocate Mintu Debarma Corona bemani chasara no shilsa wai bisisan is like a bangjora village council ni Chongmari no uslo de ka haste hafang pia ba paithago Chongmari khlaya wai te yokna ni bakhakliya haste Chongmari pedek haste te haktor ganangai corona bemar manjana noni bangmari tolawa ongkhormani yaglobo Chongmari khlaina ni mungna haria haste Chongmari pedek Piaba corona bemani jorawono bahage khlai mankha hasteni municipal Chongmari te Bidan Sabha ni field Chongmari abono tuye kotor bos hayok kesajak tabok hasteni Chongmari bedek te haste hapang
पाइथागो विलेज काउंसिल नो तियै हास्तिनि कुचुक दरबार नग PIL खलाइका केरं करं राजेश देबरमा ते डालिया देबरमा एडवोकेट मिंटू देबरमा अरूप देबरमा रश्मिता जमातिया ते H देबरमा बाय खलाइजाक अ पेटिशन नो तियै लाइथांनाय 13 जुलाइ सालमारिबो हायनो हाय खलाइजाका हेरिं आबनि यागुलो तांसालो हास्तिनि कुचुक दरबार नगनि बिसिंतै अंखरका जाजमेन्ट पाइथागो ते लेरि टनियावै नभेम्बर तालनि फर्स्ट वीक नि बिसिंखनो विलेज काउंसिल चंगमारिनि सामुं खुमुं पाइसु रुनानि बागै साख्लाय मुरखा त्रिपुरा हाइकोर्ट राजेश देबरमाते डालिया देबरमा बाय खलाइजाक PIL नि पिरमुंग हाइकोर्ट नि चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंतीते जस्टिस SG चट्टोपाध्याय और साख्लाय मुरखा हनै साका केरं करं एडवोकेट मिंटू देबरमा all case actually of PIL Tripura High Court file flaizaka oza kanai petitioner tango Rajesh Deborma te Dalia Deborma bor kanai no chini colleague brother te sister bor practicing advocate no all petition जों जे High Court claimani hinga biseskai जों saimano thanai 7 तारिख मार्च 2021 already thanai je village committee tongmani 587 village committee Tripura राज्य तंगमानी और village committee नि tenure expire नहीं था अथवा पाई था किंतु थानाय प्राय 1 बছর 3 मास लाये प्राय 1.5 बছর कासाकासी जरा लाई थांगमानी परे फनो त्रिपुरा सरकार बा स्टेट इलेक्शन कमिशन of 587 village committee नि इलेक्शन न खायनि प्रयोजन माने खायलिया आबनि बागै जों हाई कोर्ट एप्रोच मा खायका जों PIL पिटिशन फाइल खायो थानाय मे मासो पुइलाव केस काका आबनि यागलो स्टेट गवर्नमेंट दुई बार एफिडेविट फाइल खायका बरंनि टेंटेटिव डेट बरं एफिडेविट नि माध्यमे सागलाय रिका किंतु थानाय लास्ट फाइनल हियरिंग जे फ्रमगो आबनि परे जे फाइनल हियरिंग नि इंगमानि परे 13 तारिखो सिनी हाई कोर्ट ने होते जजमेंट न होका और जजमेंट ओ साकाजे और रायो साइ रिखाजे नों जे सामानि नवेम्बर नि पाइथाक दिगि जों एक्सरसाइज न कंप्लीट खायनाय बा इलेक्शन खायो रिजल्ट रिबै विलेज कमिटी ओ कताल कमिटी आसुबे रनाय हने जे राज्य सरकार सामानि अबनो जों कन्टेस्ट खायफिका कन्टेस्ट खायमानि परे फाइनली हाई कोर्ट अबनो राय रिखाजे नवेम्बर नि पाइथागया नवेम्बर नि पुइला जे पुइला वीक पुइला सप्ताहनि बिसिङनो जत्तो इलेक्शन नि जत्तो एक्सरसाइज कंप्लीट खायो कताल 587 जेता विलेज कमिटी दङो ओ विलेज कमिटी न कताल के आसुग्रिबै बरनि सामुंगो बारजा थेपानानि बागै डाइरेक्शन रिजाखा बा दागि जाखा हाइकोर्ट नि तरफ होते ngate kaisa sungoro nugo sung obo haikino थानाय जे TTADC नि इलेक्शन न बसं अब हाकेनो प्राय 1.5 बोसोरनि परे जों केस खालाय माना हारो अजा कायसा सिनि वन सप्ताह खालायो जों त्रिपुरा सरकाय सिनि मानथाय सप्ताहनो जेता भारतनि संविधान रिउइ मानि ओ मानथाय सप्ताह बा सिनि अधिकार न जों माननानि सिनि क्षमता करिखेदा बा अधिकार करिखेदा आबनो जों वन सप्ताह खालायो जों माननानि हिंगायनो हाई कोर्ट थाङै केस खालायनो नांगौ सुप्रीम कोर्ट थाङै केस खालायनो नांगौ जों भारतनि नागरिक नैसि निखे मानथाय सप्ताह करिखेदा अब कायसा प्रश्न बालायखे कतरमा जाय होक अकंग जों आसो फलकना थांलिया कारण चिनि फेवरो हाई कोर्ट जजमेंट दिउ देखा तै जों हाई कोर्ट नो आबनि बागै बेलायखे हामबाय जानांगौ तै खाका हामया फारो तै त्रिपुरानि जत्तो लुकरंगो जों अबनो कसाना मुसुङो फाइनल जे नवेम्बर नि बिसिंगो जे 587 ता सिनि विलेज कमिटी नि इलेक्शन ngane बा चंगबारि ngane ओ चंगबारि ओ जाते कसां के जाते सिनि त्रिपुरासानि अधिकार न जों सिन साक न सिनि जे सामुं हुमुंगो 587 विलेज जों जाते सराय के नायथके सामुं हुमुर खालायमाने बागै जतन गाहाम करंके जानजानि जे वानसुक मानि अमहाके अधिकारनि जे इमप्लिमेंट खालायनायनि बागै निजिनि सामुं हुमुं एलाकाव डेभलपमेन्ट यां तंगरंग सामुं जारिनायनि बागै कमिटी आसुग्रेनायनि बागै नर फर्स्ट वीक नि बिसिंगो बा आबनि से सिगांफोर इलेक्शन जेफ्रो उंगो जतन सराय के बोर्ड दिवै कताल कमिटी न आसुग्रेनायनि बागै जतन मासाइक लायने
हाइकोर्टनि अ साख्लायमुंनि यागुल एडिसि हाफांते टिप्रामथानि अजामारंनि बिसिंग नुकजाखा खाटुमुंते टंथंमुं आबो हाइकेन विलेज काउन्सिल चंमारिनि बागै टिप्रामथानि जत आदंरंनो तियार तंनानि बागै साख्लायमुं रेखा टिप्रामथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा फियाबा ताबुक आबोनो नायनानि हास्ते चंमारि बेदेंनि बखाक्ते विलेज काउन्सिलनि चंमारिनि सालमारि बुफ्रु साख्लायजाक ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां ब्लॉक थांमानि लामाव लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक क्राक सालदीपर मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि यागुल थिमरागजाक खे रहरजाक खाबनो मेलागढ़ सा खामनगो आबुनि यागुल रहरजाका आगरतला जिपि सा खामनगो क्राक सालदीपर किरिमा सिंसा काइसा लाहार पार्टी मुंगो क्लाई थिमरागजाक मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दास दे खरकसा हामजक मेलागढ़नि चंडीगढ़ आमसायो ब्लॉक थांमानि लामाव पार्टीखा अ पार्टी मुं ब्रेक फेल इंगै 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं पार्टी मुंनि कक्टमा मानखेनो आमसायो थांगि सौगिया फायर सार्भिसनि आदंरक आबुनि यागुल लगी लगिनो थिमरागजाक खे मेलागढ़ सा खामनगो तलांगि थांका बरंनो फायर सार्भिसनि आदंरक फियाबा बरंनि साक बेले हामियानि बागै पाइथको रहरजाका आगरतला जिबि सा खामनगो पार्टी मुंनो तैयै आमसानि खरकसा ताखुक साका 50 फुट कुथुगो क्लाई थांका जितेंद्र दासनि मालखं हनै এমনি চলে দেয় কোন জায়গাটা এটা এটা হলো পূর্ব চণ্ডীগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এই জায়গাটা আপনার কালাপানিয়া ধরে কালাপানিয়া উনি কোন ব্লকে ছিলেন উনি মোহনবাগ আরডি ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান আরডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান নামটা জিতেন্দ্র দাস ও আমাদের মোহনবাগ আরডি ব্লক চেয়ারম্যান উনি ব্লক অফিসে যাওয়ার সময় কিভাবে হয়েছে তো আমি সঠিক খবরটা পাইছি না কিন্তু প্রায় তো 50 ফুট নিচে গাড়ি দেখা যাচ্ছে পড়ে গেছে দুজন লোক ভালোই আহত হয়েছে তাদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে এখানে কি চেয়ারম্যান ছিল নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে ভাইস চেয়ারম্যান ছিল এখন তাহলে কি অবস্থায় রয়েছে মোটামুটি মেলাগড় হসপিটাল তো প্রাথমিক চিকিৎসার পর জীবিত রেফার করা হয়েছে এখনো সঠিক কোন যেতে পারছে না কারণ হচ্ছে মাথাতে প্রবলেম আছে সিটি স্ক্যান করাইতে হবে তারপর বোঝা যাবে কি হয়েছে पार्टी मुंग मोहनबाग ब्लॉकनि वाइस चेयरमैन जितेंद्र दासनि पखरकते मोखाङाव बेलाय दुखुमानमानि कक्टमा आबो हाइकेन बोसाकनि दाल बिदाल थायो सागो दुखुमानखा बिनि लगियो तंनाय बिरै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां लामा हामिया स्नामनानि सानमुंगो क्राकसला सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासलाइया सिंगारबिल आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस आबो हाइकेना फुंनि दामजुकु जरानि सिमे सारिक दामबा जरा दामचार रमै मुथुबजागि टंका कयला शहर फुलतली लाहार बिसि कलमा जरा रमै हिमनानि बागै चुगिया अंजा कयला शहर फुलतलनि सिमी सिंगारबिल आमसे जरा किलोमीटर काइसनि लामा लामानि गोजार गोजार कुवा हाइके चाखा हाकर आबा हाइकेनो लामानि गोजार गोजार बाइक लाइखिया कालबर्ट फियाबा स्नामनानि मुंना हारिया हास्ते हाफां सालकिसा सिगांनो लामातै फाइमानि जराव टमटम फिलजागै सागो दुखुमानका खरकसा साक्राजोक अ लामातैनो सिंगारबिल आमसानि जत्त लुकुरक स्कुल कलेज तै हाटियाव थांलाय सुख्लायनानि काइसा सुसुरुक लामा फियाबा अ लामानो स्नामनानि बागै साक्थार मुंना हारिया ब्लक तै PWD बेदेक आबोनि बागैते मुंसा लामा नुहुरजागिया अंगै क्राकसला लामा हामेस नामनानि सानमुंगो सिंगारबिल आमसायो कयला शहर फुलतली लाहार कासलाइया सिंगारबिल आमसानि लुकुरक कक्टमा मानखेना आमसायो थांगि सगैया कयला शहर थानानि पुलिस
Aba hakino lama kasumani kokta mamanei amse thangi shogiga koila shahar bukhaksini DCM Mongol Deb Barma phiaba DCM bai kok sanani bagai goshliya amsani lukurok বিশেষ করিয়া 5 নং ওয়ার্ডের নারী পুরুষ দল মত নির্বিশেষে সবাই আমরা দীর্ঘদিনের দাবি যে রাস্তা সংস্কার সিঙ্গিবিল ন্যাশনাল হাই টু ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত দীর্ঘদিনের রাস্তা ওখেজু রোগী নিয়ে যাওয়া যায় না হসপিটাল বাজারে যাওয়া যায় না হাটে যায় না 3 দিকে রাস্তা খারাপ আমরা এক কথায় বর্তমান যুগে এটা চলে না পৃথিবীতে এমন কোনো ছবি নাই আমার জানা মতে নাকাবন্দি হয় যে আদিম যুগে যেরকম আছিল সৃষ্টি এর চেয়ে আরও বেশি আমরা আপনারা প্রশাসনের লোক যদি আয়া দেখে বিশ্বাস করব পনার কারবারি সম্পূর্ণ পনার ডেকটা উল্টি গেছে কি তার যে রাস্তা যে খারাপ বরযাত্রী পড়ছে গর্ভবতী মা অটো ইয়তাকি টুকটুকটাকি উল্টিয়া পড়ছে দীর্ঘদিনের দাবি আমরা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিন দাবি করছি ডিএমের কাছে ভগবান দাস মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আরও কেউ ওনার কাছে কোনো কাজ হয় নাই বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করছি কত বছর ধরে এই রাস্তা অবস্থা দীর্ঘ 10 বছর তো মূলত এই রাস্তাটা উপরে মানে কতটা ফ্যামিলি নির্ভর আছে 500 ফ্যামিলি তো এই রাস্তাটা মানে সিঙ্গিবিল থেকে কই গেছে সিঙ্গিবিল এই ন্যাশনাল হাই থেকে পিডব্লিউ ফুলতলি পিডব্লিউ অফিস পর্যন্ত তো মূলত আপনারা কি চাইতেছেন আমরা রাস্তা অচিরেই এটা যাতে সংস্কার হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত লেভেলে কি আপনারা জানাইছেন সব একদম মন্ত্রী লেভেল পর্যন্ত কোনো ধরনের সংস্কার হয় না না কোনো কর্ণপাত হয় না প্রশাসনের তো আপনারা মানে কতটুকু পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ করবেন আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য যতটুকু পর্যন্ত আশ্বাস পাইছেন না আমরা যত সময় প্রশাসন আমরা কাছে আয়া স্বীকারোক্তি যত সময় করছে না আমরা রাস্তা অবরোধ করবই করব তো এই যে রাস্তাটা খারাপ এর ফলে কি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে কয়েকটা হইছে তা তো বর্তমান যুগে এটা হয় না বর্তমান যুগে এটা হয় না এরকম কোনো জায়গা আছে করে আমার মনে হইতেছে না সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে যে এরকম আছে কি বর্তমান যুগে যে আববাই ফুংনি দামচুকু জরানি সিমে শারিক দামবা জরা দামজার রময় মুথুবজাগি টঙ্কা কয়লা শহর ফুলতলি লাহার পাইথাগো ক্রাকসাল ছারিনি দামবা জরাও হাংকনি এডিশনাল ডিএম ফাयै অসামতানি সুকাংন বরংनि लामानो स्नामै रनानि कग्रमानि बाय याकारि रेजा खालाहार कासुमं Bureau Report Chini Khorang 2023 বিধানসভা চংবারিনো বসকাঙ তনে ক্রাকসালা বাগমা মন্ডলনি সাকথার বুংবাই ঠেলাকং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথুম পান্ডাওয়া নারয় অকরা আঙে মানজাকা বিজেপিনি হাস্তে আজুখাং yakso পাতাল কন্যা জমাতিয়া মানজাকা মন্ডল প্রেসিডেন্ট জগৎ কিশোর জমাতিয়া তে জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বিনন্দ জমাতিয়ানো খবই কুবুন অজামারক Tipramothani challenge no uklogotone Fine 2023 বিধানসভা চংমারিনি বিরমুগ কামি বেরাইজাক হাস্তি বিজেপি ni আজুখাং yakso পাটাল কন্যা জমাতিয়াতে বিজেপি জনজাতি মোর্চানি অজামারক Fine 2023 বিধানসভা চংমারিনো বসকাঙতনে ক্রাকসালা বাগমা মন্ডলনি সাকথার মুংবাই ঠেলাকুং হাতিও খ্লাইজাকা কাইসা হাতি কুথুম পান্ডাওয়া নারয় অকরা অঙ্গি মানজাকা বিজেপি ni হাস্তি আজুখাং yakso পাতাল কন্যা জমাতিয়া Manjaka ex-MDC Joy Kishore Jamatia, Mandal President Jagat Kishore Jamatia, Gumati Hankoni Vice President Rathindra Lal Jamatia Day, Jonajati Morchani President Binanda Jamatia no Khoboi Kubun Ajamarok. Ashalni Hati Kuthum Pandao Kok Naraka ex-MDC Joy Kishore Jamatia Day, BJP ni haste Achukhang yakso Patal Kanya Jamatia. Sini agenda bagre parti problem singke tangi patal tinggal agenda ulang. Baru baru hamzah le parti problem sahi ini mak. Andolan mak kaki sisam le.
Tawa greater equivalent sebab nai, hiseng hanggen ya tak sikrika. Greater equivalent sebab nai. Sebagai kenamnya sini produksi greater equivalent nai kena. London thangnya se I support greater equivalent. Boleh saya kesa I kena dah. Support, tarmane support tarsi tu. I will support kayu, komani ko. Ikan nai ni support. Support tarsi boleh, dimana support. Tini sendiri, sosial media yang sini. Jadi mereka kata talent naik, I support tahu dia. I want mereka kata talent. Di sini kita, we want mereka kata talent kita. Boleh, I support mereka kata talent. Support siapa sih leader mereka? Anda leader mereka parti sarbai kai maya. Leader mereka parti sarbai kai maya. Di pramuka koin sarbai kai sensia. কিন্তু বড় বেশি আইলো না 2023 জোড়াতে যে তো নাই 2023 লাস্ট 5 কইছাকা বড় বেশাকা 2023 জোড়া সিপা বলে লাস্ট অস্তিত্ব এটা অস্তিত্ব নিছি বড় নাই আমরা বাংলা বড় সুরক্ষা কমিশন খবর হইতো 2023 জোড়া সিপা বলে আয়ু ফো লাস্ট 5 সেন্সাস হায়া কিন্তু বড় হইতো সামনে বাই খাইকে 2023 এর সবর সময়া ও 22 জানি পাইলে থাকনো আমলে ভগবান সিনি সিসি না যাও अब तो सिर्फ आंचलिक पार्टी बाहर करेगी संगमा करके तो पड़े हमारी के प्ले आवरो से संतनी कहां की मसलाई बोले ये सिरी भारतीय जनता पार्टी और हजारों तो पड़े पार्टी सी आवासन बस अभी पांच सात लगी सिनी मन खायो सिनी तों कसंगो सिनी हमारी नो सिनी हानो तेरी बसुं सासा के बातों में नारे लगने बागसी भारतीय जनता पार्टी अब लोगों की नीचे माइक खोल के तुम्हें हासिल करना हमारी नहीं जनता पार्टी हो फटी बोले तो बनने के कि प्रमोट हो फंडी तब वो नहीं कुछ तो तुम्हें बोले तो मैं फिर ना एक और बिल्स में तुम्हें फाइका कौन बड़े नेशनल सेंट्रल बोर्ड तुम्हें फाइका जो तभी हमारे में यकीन का सही है हमारी ना अब लोगों ने डिसाइड कर दी सब बैठा हमारी नहीं वाला नहीं अब बनाई आंतरराष्ट्रीय शाया तिनी जेतो सरस्वती मंडल होइते ओ बाजेश्वर नारी जाखा अथवा जों अमनो समाखा बसाते देखि पदनिया नि जरो सभा हाइन थांखा तनावर जों इंटरनेट ने तिनी आरो आसोने सेटेलाइट ने तलावा सारा बिसो बाक्सा के सिनि या गमो ठीक खाइ जोंबो तब इंटरनेट मा ता खाइतो एन्जॉय खाइदो आसालनि हाति कुथुम पान्दावो आमसायो सिक्ला सिक्लिते जाक्राजो संनि फाइमारि बेले मकलक लाइथतक Takar jalan nisimi asok ni koktum cini khorang. Tabu kisah lenglamani jora, tebo haste hayung te hakton ni koktoma tuwi fight tongo lenglamani yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers,
lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai fadinali firana tinini koktoma bokrogrok. Graksalo Rajakor Agulini Nazrul Kalak Shetro Klaizaka Kaisne Morchane Shangzukto Executive Committee Meeting Pandawan Aroy Okra Angimanjaka Hastini Montri Okra Dr. Manik Shahate Hastini Deputy CM Jishnu Debarma Manjaka BJP ne National Joint General Secretary Bishati State Northeast Organization General Minister Phanindra Sharma Akoshong Hakotorni Rashtrapati Chongmari Paimani Yagulo, Kraksalo Haina Hai Kiflit Langzaka, President Election ni Ballot Box, Kraksalo Krak Naimatangni Tuidul Mumbai, Bidan Sabha Strong Room Nishime, Maharaja Birbikram Birkong Kholat Langzaka Ballot Box, Abuni Yagulo Fungni Flighter, Tlangi Thanka Delhi. Paithago Teleri Tonyaway, November Talni Fast Week ni Bishingono, Village Council Chongmarni Shamuhumong Paisuk Dunani Bagai, Saklai Murkha Tripura High Court, Rajesh Deparma Italia Deparma by Klaizak, PIL ni Pirmungo, High Court ni Chief Justice Indrajit Mohan Tite, Justice S.G. Chodde Patai or Saklai Murkha ni Shaka, Kerongkurung Advocate Mintu Deparma. Blog o thangmani lamawo lahar party mungo klai thimrakjak Mohanbag blog ni vice chairman Jitendra Das te khoroksa hamjuk Krak Saltipura Melagor ni Chandigarh amsayo 50 foot kuthugo klai thangka Jitendra Das ni malkhong party mungni yagulo thimrakjak the rohorjak khabono Melagor sak khamnogo abuni yagulo rohorjaka Agartala jipi sak khamnogo Lama Hamesh Namnani Shanmugo, Kraksala Singarbil Amsayo, Kola Shahar Pultali, Lahar Kasulaka, Shingarbil Amsani Lupuro, Koktama Mankana Amsayo Tangshoga, Kola Shahar Tanani Police, Abahakina Fungi Dam Tukujora Nishime, Sharik Dambajora, Damsar Romoy, Mutubzavi Tonka, Kola Shahar Pultali Lahar. (2023) Bidan Sabha Chongmari Nobus Kangotone, Kraksala Bagma Mondal ni Shakhar Mumbai, Telakong Hatio Klaizaka Kaisa Hati Kutum Panda, Pandawan Aroy Okra Angemanjaka, BJP ne Haste Achukan Yakso, Patal Kanya Jamatia, Manjaka Mandal President, Jagat Kishore Jamatia Te, Janajati Morchane President, Binanda Jamatia no Kobi Kubun Ajamarok. Tabuk Koktoma Shukrubai Salbrumni Nangmani Mani Knini Mulaza, Kuchugo Kasamani Party Mungno Shazamani Loglogi, GST Roshaway Nahana Nishan Mungo, Kraksala Rajakor Agulini, Laharok Hadumani Really Like a CPIM Pochimzilla Committee.
Watinya mecene asalo melarmar Pachim Jila CPIM tangnok boskangi shime reli senjagai rajakor agulini dalbidal lahar kitingai klaijaka khatumani himbotok Reliwa hastete haktor hafangni dalbidal lukaham samung kebeng mungnotiye shezamani kokshil samung tishaka yaksi bodolni ojamarok ট্যাক্স জিএসটি আপনারা জানেন গত মাসে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের নেতৃত্বে চণ্ডীগড়ে তাদের যে জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং সেই মিটিং থেকে তারা দেশে বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য যেগুলো প্রতিদিন প্রতি বেলাতে আমাদের প্রয়োজন প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেগুলি না হলেই আমাদের চলে না চাল ডাল মুড়ি দই পনির অর্থাৎ দুগ্ধজাতীয় প্রচুর জিনিস যেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন পুষ্টির জন্য এগুলো ব্যবহার করেন এই দ্রব্য সামগ্রীর উপরে ভারত সরকার জিএসটি চাপিয়েছে 5% থেকে 18% পর্যন্ত এই বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স চাপিয়েছে তারা বলছে তাদের কোষাগারীয় যে ঘাটতি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্যে তো সাধারণ মানুষের উপর এই ট্যাক্সেশন কেন এই ট্যাক্সেশন ভারতবর্ষের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি বা কর্পোরেটস তাদের উপর কেন তারা আরোপ করেন না তাদের উপর থেকে ট্যাক্স তারা কমিয়ে দিচ্ছেন ছিল 30% করে দিয়েছেন 15% থেকে 22% বড় বড় ধনীদের উপর এবং লাখো লাখো কোটি টাকা তারা ধনীদের কর ছাড় দিয়ে দিচ্ছেন ধনীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে সুযোগ করে দিচ্ছেন এই হচ্ছে অবস্থা এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি অবিলম্বে এই জিএসটি সাধারণ মানুষের উপর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে বাতিল করতে হবে এই দাবিতে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছি ধন্যবাদ ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খারাং Karaksala Brown Sugar no khawai Tripura border Lokhipur amsani lukurongni yako manjaka drugs phalnai khoroksa hamjak binimung mita kalwar paithago kisamisha butok khlaimani yagula patharkanti police ni yago yafari rekhabona amsani lukurok Sal kolongma jora romoi India Bangladesh border Lokhipur hatiwa drugs smugglers ni samung khlaimani loglogi dalbidal samung hamia khlaimani kokshil samung aboni bagai sal kolongma jora romoi bono naicomlai tonglaimani amsani lukurok drugs phalmani logi busak phalmani baniya bukrungjak o hamjak paithago krak salo amsani lukurongni yago brown sugar no khoboi o hamjungno romlakhya amsani lukurok aboni yagulo police no rohorka koktoma paithago kisamisha botok khlaimani yagulo patharkandi police ni yago yafari rekhabono amsani lukurok আমার নাম মিতা লোহার তাই আজকে কত দিন থেকে প্রায় 5 বছর থেকে তাই এরকম করে তাই আমরা গ্রামের মানুষ আরো করছেন তাই কিন্তু গ্রামের মানুষের এলাও করছে না করা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ তাই লোক ছাড়ি দিচ্ছে তাই বেটাও বাইরে থাকে তাই বেটার কথাও শুনে না তার ঘরে দুইটা মেয়ে আছে না বড় বড় তাই মেয়ে দুটা দিয়ে তাই ব্যবসা করে দিনের বেলা করে ডাক্তার ব্যবসা রাত্রে করে তাই মেয়েদি ব্যবসা মানে দেহ ব্যবসা হয় তাই করে দুদিনে তাই ওয়ার্নিং দিছি তাই আমরা কথা শুনছি আজ সকালে ওয়ার্নিং দিছি আজকে কি রকম মানে আজকে আমরা কইছি তাই আমরা প্ল্যান করছি তাই আমরা দৌড়তাম আমরা সকালে গেছি থানাত নিয়ে আইছি তারা কইছেন ঠিক আছে তোমরা ধরতে পারো মাল ধরতে পারো আমরা খবর দিই আমরা এখন আমরা আইছি বেতন কইছেন মিডিয়া আইয়া তাইরে ধরতে তাইরে কইছে আমরা আমার বেটাও ননি তাই কইছে না কইছে ও বাইরে গেছে তুমি যা মাত হসপিটালে কইছে না বড় আইছিন না আমি তো বাইরে গেছে কইছে তো ডাক্তার বুটলা দে কইছে না আমি বেচি না কইতো তাইরে ইয়েতে সঙ্গে তাতে আমরা বাইরে করছি টানিয়া তাইরে রাস্তা টানছি আনি আমরা বাইরে করছি বাইরে করার পরে উঠে কইছে আমি আনছি ও তাইরে দুই তিনটা মারার পরে কইছে না তাই বাইরে করছে তাই সেইটাই লগে আসলো ও আর কি তখন আমরা ড্রাগস বলতে কি রকম পাউডার মধ্যে কয়টা মিলছে আপনার নাম আমার নাম সীতামালা Paithago tukhibe khawai thanao tlangi thangka bono patharkandi thanani police Pati mungno tiyei jaitogoi naito mungo ongkhorjak Assam patharkandi thanani police
ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंग क्राकसाला अदिपुर गुकुलपुर आमसायो लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंग फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक सालकलंमा जरा रमै उदिपुरनि गुकुलपुर रोंनगो गरै नांमानि फोरोंनाय रोंनगो गरै नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरां आबोनि बागै अबा हायतुंमानि जराव बेलाय जोंजल क्लाइजाक रोंनकनि रोंस्रोंनाय रक आबोनो तुयै रोंनकनि फोरोंनाय रंनो सामानि यागुलब नाहार जायगा मुंसा साखथारमुं आबोनि बागै क्राकसाल नांमानि फोरोंनाय नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंग उदिपुरनि गुकुलपुर आमसायो लाहार कासुलाया गुकुलपुर स्कुलनि रोंस्रोंनाय रक आबो बाय खाकनिबो खाकनिनो लामाव गजावै टंखा गोबांमा मालखं फियाबा खरक नैजिथाम स्रोंनाय रंनो कारै लाहार कासुमुंग फालिया रोंनकनि जत रोंस्रोंनाय रक কি কইছে আর এসির কথা কি কেউ কইছে এটা কি সরকারি বিদ্যালয় রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় তো এসি আনতে কইছে কে কইছে এটা কোন স্যারে সব স্যারেরা কইছে এসি আনতে বাড়ি থেকে না কোন স্কুল কোন ক্লাস থেকে আইছো তোমরা কোন ক্লাসে বিদ্যুৎ আছে নি বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ আছে কে কইছে কথাটা কে কোন সাবজেক্টের সমাজবিদ্যা কি কইছে কবে থেকে কইছে কথাটা টাকাটা কে দিব এসির টাকাটা কে দিব সরকার দিব না তোমরা হ্যাঁ पाइथाको रोंनकनि फोरोंनाय रकनि साखथार मुंबाय स्कुलनि रोंस्रोंनाय रंनो कय मुंना रोंमानि यागुल रसावैना हारजाखा लाहार कासुमुं उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनि खरां दिनैनि कक्टमा आसुक जरा तैनो तेबो हास्ते हायंते हाक्टरनि कक्टमा साइमानानि बागै जयावै नाय तंगि चिनि खरां হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার